balau fa sau sau nga Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
ona vivi atu i le li I ma ia whai pesenga I lo suafa le siri se ia tau atu le tahe aolo walofa ia tau atu fo'i I le polo wha maoni I le lau pese e se fuluona manoa ma le napeli ma le leo le kitara a wawa e whaafia mai a tau I lau ngaru e ngale li I o te alanga fia ona mea o whaia e o ao o mātu alau sura tai au fau tai au sengi se sula lo walofa lo mātu o tua mātu pese o vi inga a wā o mātu sapi foi au whamunianga I le ola fau o mātu maua male aso fau e a mai mātu vivi ma whaafitai at ore nei tai au tau lo siri ese ma mātu whaampe atu e le lei oe lo mātu o tua pa ia oe le atua o au o le atua siri ese o le atua ma malu o le atua ma mana o le atua e ifo uma ia I omena e whaia o le atua oe ma li e mana oe me le lei o malava tu whaafitai oe o le atua e soifua ma le vavau e o le whaavavau o le atua lava oe la e le vi ingo le malu o le atua oe e pulpulu le matango fie ta maa whaafitai tere lava lau mea lofa o la fau o mātou maua nei tai hao whaafitai lo lofa o mamoni fo I matai te mai le fōlau ngana tano Ile nei tai hao sengi lele ua ma le fo mai tapa au mainga ma la whai fo I whangunga le lei o au auna whapena mātou o whiala ma le fia wa mātou pese whaafitai eile nei tai hao ia te oe lau pule lea ta maa whaafitai wa e whaapopo nea sa fōro lātou si fua ma le mātou ne yola o mātou o lia fōre nea sa whareile wa lua se fulu ma le iwa ia yaso le masino me o le fōlaunga o le nei fo I tūsanga sa waringa o le neiva yaso lo mātou o tua whaamalo whaafitai ia o le mātou malanga o le nea sa fōu mātou tu inatu o ao ta maa whaamone mone se e tau tai mai le mātou fōlaunga o whai nei manuia whaiva le a whengai mana tino le nei fo ia sa fōu e a mai whaamalo lo lātou se fua tau tua le neiva yaso a toa mātou maratua le atino pele I Samoa whaamanuia le atino manuia te itai o Samoa mana I mātu tangata uma manuia fo I le alo atu le atanu whaamanatu le ona sa fulu tausanga o lona tutu tasi na I mātu tangata lo alalam papa au iso se vaenga o le nei lalo langi ia whaasafua atu iei lo alofa ma whaamanianga lo mātu ta maa whaamania fo le nea tunu New Zealand mātu le nofa ma wai whaamena fo I atunu uma le nei lalo langi mātu si mai atu ore nei tai hao so se tasi o tangi atu fia maula whaamalo longa ngase mai o le tino whaata otori ai tono a ingam so se mauta ngase le ngata I New Zealand nei so se tawhara nei kelope mātu te tali tonu whaatu tua le pu o ao pa iatu pa iane pa ifo se whaafo sio la lato malosi ai fo I nawari vi inga I atu oe marutia nei mātu whanau pa atu nātu lato I ao ongar whai ongar niwa yaso ta mai paolo lo walofa pa mudia fo I whaivo lo whengai maalima tamatai whai a ongar lo ngafa male au awina na ia mātu whanau ia mana tua pele tu I malu mulipanga mara tapo inga na ia mātua tu asin sina o Samoa I malu maota malaora ne yaso tai tolu ina la tau le mafana whanau lo walofa whafo isia pelo latu se fua laule le tino siri lava le nganga o mea umala whara mātua whaia le nei asa fau e a mailo mātua tua mātua whaia lava ina ia fo ia turu vi inga ia te oe ta maa whamurmone whaamanu ia maile tau tua rudi Samoa ne yaso a toa ua mātua wole ma mātua wala au I nei mea malava e ala le swafa manu malo Yesu ki risalo mātua ni mara mātua whaala Amen. Say,
Yesu o le viinga o le atua langina e le whapese rau tana bō le karesia metotisi mai whangatongo Amerika Samoa. Le tautua mo Radio Samoa no wata tonu le July ono. In this update, the government's books are forecast to be back in order earlier than predicted. Budget 2026 shows a return to surplus in the 2028-29 financial year, a year sooner than forecast in December. The health system's getting a record $34 billion, some going towards a new tower block at Whangarei Hospital and land for a new hospital in South Auckland's Drury. Rail infrastructure's a big winner, with $1 billion committed to Kiwi Rail. And hints from Finance Minister Nicola Willis she wanted a harsher tax on banks, but was stopped by her coalition partners. Yesterday's budget introduces tax on banks and insurers worth roughly $50 million a year, designed to pay the government's cost of regulating the industry. ACT leader David Seymour says the cost will be passed on to consumers, but Willis rejects that. She says she's been looking into banks' tax settings for some time, but says Seymour has his own views. I think he's been pretty open about the fact that he doesn't want to see further changes to the banks at this stage. He fundamentally does believe in some similar things to me, which is that the tax system needs to have integrity, it needs to be fair. And foreign investors are one of the winners in the government's sweeping budget day tax changes. It's tweaked the research and development tax incentive, simplified the fringe benefit tax, and overhauled charity donation rules. It's also expanded the Foreign Investment Fund rules to all taxpayers at a price of $72.5 million. Baker Tilly Staples Rodway Tax Director Mike Rudd says high net worth migrants have been lobbying over this and the taxation on foreign exchange gains and losses. There's some measures been brought in now that advance both of those regimes to actually make them a lot more taxpayer friendly, I think. Singer-songwriter Marlon Williams has taken out the two biggest awards at this year's Aotearoa Music Awards. His song, Oa Atu Rā, won Single of the Year, while his album, Te Whare Te Weka Weka, became the first ever Te Reo Māori album to score Album of the Year. That's news. In sport, an extraordinary exit at the French Tennis Open. Craig Gabriel reports. Jannik Sinner was one game away from closing out a straight-set win against Argentine Juan Manuel Cerundolo. He led 6-3, 6-2, 5-2. He was even up 4-love in the third set, but leg cramps were beginning to envelop Sinner. It was a big effort from Cerundolo to win 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. It's the second time he's won from 2 sets to love down, but this was an incredible situation to watch. Sinner is known to have trouble physically in hot conditions. This was another example. He's lost his chance also of a career slam. Golfers Daniel Hillier and Kazuma Kabori have carded 1 under par 69s to sit in a share of 60th after their opening rounds at the Austrian Open. They're 7 strokes off the lead. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou whaola Yesu Kiriso mo mohono whaatalofa mo whaawhiloa i o te whaatuli mai fōi le abatele lava ma le whaaloalo sa mono watinu pele. E le pa ia ma le malolo whaafonga ngara nei fōi tai hao sengi malola parasui fua mo wia whamalo fō le tunu ia le whalau o mai ese o tātou awe whaatasi vi o le tātou matai le langi o tātou sapi ana whamonia ngara nei fōi tai hao mara nei aso o le aso o whaia le tua tātou ti oli oli ia ma tātou fia iai patpatia le angare lei o le tātou matai sili le langi tātou maure nei aso fōlu tu si fua mara mātou ma losi i o manatu whaatalofa fōi mwhātou lodi nei tai hao fōu pa ia le popo ma malu sa wo o sa mo mai maunga tele sa ia pa ia mongoiti whawai lolo fōi lau whainga ruenga le tua au o na tofia le tātou matai le langi o loo whaatuna paulia so se vaenga au ki nani mani sila ma so se tafora nei ke lope a wale tau tua ino le tua moro na whinangara so se kane sia i o lo whaafale le maruai maruiale alo atu mo sauninga o le whai ungare ne fwoi vaiaso whaatalofa le whaafonga mai e whale tua matausi sa wao matumai tai maro se lunu marwhanau o lo whaatara whaatasi le nei fwoi tai a fwoi ta lofa lava
Ya, vi ele lo fole tu mo nei fesira fa inga e manuia no mala e vi ele lo fole tu o tatu yel fa unga fo nei fo ba yaso lo fa mai le tu atu tai tatu fo longo nei yaso matatu fo lo de la lona lo fo tatu yel nei fo yas fo rele o luas fo male va yaso me o tatu fo longo le lua fe luas fo lo male ono se mai la fa fo le por kala me maru le tai au radio samo le fe ngal mal manan ta sha ba luaf so so mai sini o tatu Facebook mari YouTube radio samo sera tasi pate mari fe ngapesta al jero siamo to ono nei tapai meni tau ina se pai le tula follow e le tai ona ma lo se form real ne tai fo me ia le tua I lo soi fu la le nei fo ia se fo lo sunga le awao vi ia le wa le nei ia se fo ia le tau lunga fo ia le tava ia so fainga lue so le sa ori ai va ia ko la o moi foi ma ma singa la ko ori o ka e ka fe le ma singa lo ngadi mo le aso la ia ole o minal fo lo ngalo ka ko yengi e a o mono fo ni limpa ya ka ko fa solo atu ile ono pe audi e o fai ka o mal afor ka sanga la ko fe ko va fe ke le lo ono la to le ono o tele tula ono la mai mo la fa fonga sa mo nei tai ao o le lui tau mo le aso Lui tau mō le aso. Aua le sola ese mai lui tau o le ola. Do not run away from the challenges of life. Ruta mata upu mua o le fuai upu e lua se fulu. A ua fai atu o ia te ilato. Aua tau te taua au o Naomi. A ia taua au o Mara. Awa ua matua o ona mea. Ua whaia ia te au. E le ona le mālosi umalava. O le winga o le ingoa Naomi. O le matango fie po o le sua malie. O le winga o le ingoa Mara. O le o ona. O le toe fo I mai a Naomi I lona a inga I pētele emma. O lona toe fo I mai lava lea. E whea ngai malu I tau o le o langa. E fo I mai Naomi I lona a inga I pētele emma. A e ula atu I ai fafine pētele emma. O I, na whea ngai ai Naomi, malu I tau o le ola. Whai maila na tala I whawhine pētele ema. Aua tau te toe ta ua au o Naomi. Aia o tau wha ingoa ina au o Mara. Aua ua o ona mea ua whaia. E le ona le mālosi umalava. Ua tali tonu Naomi. Na maa fua ona o ona lona o langa. Ona wana tu una lona atua. Ua ia tu ua lona a inga. Ua ia tu ua lona nuu. Ua ia tu ua lona whaatua tuanga. O le te tele o le onge I petele ema. Na o malanga aina omi. O lona to alua o Elimeleka. Ma le la whanau o maalona makiliona. E au mau I Moapi. O se nuu whaapaupau. O le au maunga I Moapi. Maliu Elimeleka. Maliu maalona. Maliu kiliona.
o i na whaatoa ai loa ai e Naomi. O mea o ona o leo langa ua whetaya i maia. O mea na whaia e le atua. Ai ese le mānaia o le whaai unga Naomi na whai. Ua whaila na whaai unga. O le ato e foi i lo nā tua. Ua whaila na whaai unga. O le ato e foi i lo na ainga. To e foi i ona lau ele ele. To e foi i lo na whaatua tuanga. To e foi Naomi. Sā moai. O le tala i a Naomi. O se fe au tā ua mai le atua. O se fale a onga aonga. Mo i tātou uma. A tu tupu lu i tau o le olanga. A tu tupu mea whaingata. A tu tupu mea tinga. Aua tātou te sola ese. Ia tātou loto te tele. Tātou te whetai ai. Ma lu i tau o le nei olanga. O le toe foi a Naomi. O le toe foi e whetai ai. Ma lu i tau o le nei ola. Sā moai. Ua tele lu i tau i le nei yaso. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o e kā lesia. I to tonu o nuu māwhio anga. I to tonu o lou ainga. O le whe au tā ua o le nei yaso. O le lu i tau fo i lea mo i tātou. A tu tupu lu i tau o le olanga. A tu tupu whaingata. A tu tupu mawhatia. A tu tupu tingaina. E whina ngalo le atua. Aua tātou te sola ese. O teimi ao ngāia. O lou soifua ma lou foiola. Tātou te whetai ai ma mea tinga. Tātou te whetai ai ma lu i tau. Tātou te whetai ai ma mawhatia. A wā o i. O whale a onga ia e wha tupu tele ai lo tātou wha tuatua. Ma lo tātou i loina. O le atua. Ile neifo iaso. A tu tupu mea tinga. A e whetai ai malu i tau o le olanga. E sola ai lo ono sai. E sola ai lo wha maoni. E sola ai lo wha pale pale. E sola ai lo loto wha mangalo. E sola ai lo walofa. Manatua. E fina ngalo le atua. A tu tupu wha fitauli. A tu tupu lu i tau. Aua tātou te sola ese. O lu i tau. O mea tinga. O mawhatianga. O whale a onga ia le atua. Ua foa i mai ia i tātou. E lu i tau ina ai lo tātou wala whaatua tua. Maha o au ina ai i tātou. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Naomi, ua o ona, mea ua whaia e le ou le malosi umalava. Ua toe foi, whaafesa ngai mati ngā. Toe foi, whaafesa ngai malu i tau. Toe foi, whaafesa ngai ma mea whaingatā o le nei ola. O whea nei ui ai. Le tangata na toe foi e whesa ngai malu i tau o le ola. Wha ea ina e le atua. Tu uina e le atua i le mea maualunga. Foa i e le atua le malosi. Foa i e le atua le tamao ainga. I le nei fo iaso. A whea ngai tātou malu i tau. Sā moai. Aua e te sola. Ae nofo. Wha whisa ngai malu i tau. Va ai a i le atua. Maua ai le malosi. Tātou te whea ngai ai. Malu i tau o le nei ola. Tātou te tālu. Le atua mamānai. Whawhetai o lu i tau o le nei ola. O lona o ona ma ona tinga. O whale a onga ia i lo mātou ola. E aoa o inai i mātou.
i le tā ua o le ola whaatua. Mātou te iloa atili ai, lou alofa ma lou wanga le lei. Tātou malau fio ia mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Tamanei wa fai ava ia ruta maore pa na lato na fofa atasi ele se fulu o tausanga malili ulo anai tama o repa wa toe malanga a onai upumei a ruta ile alofa Fai moa umara ua o na me wa fai ele o nele mal si uma na ya une te mau aina te alua i solo malo umimita a ua fa'afo i mai e Yehova o sau nei male mativa a wale taua o Naomi Mana omi on pese malaisa ili sanga fa mai ai le tato por kalame lo tau bole aso le tau lunga fo yo por kalame ni foi pa yaso fa te tele sunga Reverend Eti Sorenga fa
Malo fa time mo la unanga mal te pereina lui tau mo le aso nei tai mo nei vai aso atoa vi ia le lofo le tua los fru tele July ono fa tai fa longa le enterprise motor group i marukau ia mara Christian savings so a wina toilet por kala me maro le tai ona minuti ona fa pa ora o tara musika o tai fa fi oi le tai fo fa mara se fo le tunu le lu su tu manga wenga fa ona nei vai aso tai tu yai tau ro le vai aso tara por kala me areto o le ona fa no mai so tai mi mo le por kala me ile te kwata fitu ile tai nei te pena mai le sunga pasta la fa kopa fa nam tata malu ta fa nganga more nei for yes for ile today in history tata ba body mena tu pula los for ibo me ile tele to sanga ba ile tai na fitu ile tai nei mo fa ponga ta fo le ngala pro tani pa ta fitu por kala me amata na ole nei foi tai fo mo ni poti mai lunga ole awala. Happy Friday, aveta avale nei fo itaia fo lunga tatou awala ma nai ale ma le traffic ki lia le lei ile nei fo itaimi le aise fa ala vela veta avale ia tawo le aveta avale ia manu ia tele le amatanga lo wasa faraile lo sutasi minute ute aile tulai ono ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Mai ngā mata talo tawara nei fo i tai au fau tamaki makaurau au kilani no whanga whasalanga Radio Samoa. Wasfu tololo i le manu lua le ea nei taimi o le tai hao. Wingo le tau whama wina le sol o le whasolo i na awa pua awa ni se vaenga au kilani. Pa unai wanga ni se vaenga au kilani le tai hao nei. E fo taimi langi le ili tau. I le so e angi maria ma le savili mai sifo. Full fitu o maurunga na le manu lua le ea whama wina mo au kilani. Mōre nei whai asfareile tai au pe au nia le a whasolo na awa olang le leili tau tele vaenga au kilani se furuiva maurunga le maru le ea whama wina mo au kilani e le aso a tai au o le aso mula nei masina le aso sa pe au nia le a whasolo i na awa oa pa au timu le tele vaenga au kilani ma ne ma whanwhana lo se fulu lona maurunga ia o le aso mo yuni le aso ngafua o le whasolo i na pa uti mo tele vaenga au kilani ai ma ne ma whanwhana o temperature mo au kilani lo se fulu whasolo toi le aso lua pa o fo timu ia lo se fulu le ma whanwhana le ea aso lulu mara stofi pa uti mo sa wa yungi ma mai umakim io mai a foi ala makanga ai fai ule lai manga i fo o kako mo onga fai vale ia ai pule ale tu le tau e bai mo e ma ule aso male aso ya ole mai nga matana nai tala le tau a fanga soro fo ile por kalami maro le tai au ready Samoa na fa tala pa ai tu lango ile tau telo si vai ngole sina pa pena po le tau Samoa mani si vai ngole ke lope lo se fulu male lo male afa tele to la e ono vi ole leo mal penino ja fa tala ina fa fi fanga ready Samoa nei tai au le tenu aga ju te manga we ko tai au fo pinge au lo fa maro lo si mani fa ngole aso pe se demo e Malena sina wata waso wata malo sata mafai mai nei ua amalo le tamale tofa le famo e moi sala vasia lo watano ole na algo le ona me so fua ole say
o nai leo leo ala i roa I le kui kuina o tau ala la whana ai a atu susuena aua e o soi lo mita ai ngā loia o elei o whipe a polo Loa se fulmal fitu o tiale tulai ono le poloklame malu le tai au. Ia ma le whaatalofa whaptoa le ta poloklame ngā malmana pa anga ua whaatalofa mwhawhelo mai dunga le ta to Facebook mari YouTube o risa mora nei tai au. Malo lava se fu maria, good morning. Ia, ane se fu whaafonga le ta to FM 106.1 i Samoa. Alo se fu maria, ia ma le ta to tasi lima i vatoru a mo i au kina nei. Vi ele lofa le tu ta to mo le tai au. Fifia mai waka ko mori ia so fo le lofa le li. Yes. A tonu sa isi si sa moia ka po a o le au lirgi kai au fo. Ia o so i fola tino marka ko ola o mawar ni kai au. Ka ku ala langa fifia le lofa le tu. Amen. Ana fisa talia le tu ina mai o le tala o le tupe po le paketi fo le malo pe ona ye mo le sis fulo masina le lumana ia. Ia o vaenga ia au te loa mo le whaafonga le tinu atala noa i le paketi budget so se maloa e tala noa o feala e ave il whaamabafa i tupe mo le whaare leia. O vaenga ese so tele la na tato ti tiloma vavai o ai winners o ai losers o le paketi tu na mai na sanaf au te lo mai o i telo nei vaenga ia statement tato ti tiro le po fe mai ia vaenga le na maru malo ia matele so soare malo mo le sis fulo masin ia o ai foi mtanga vengo le wa le family ina fo le incupel malo ave ia Yes, ia ole tulanga na le ia me sil foi wa faftai foi le ole wa fai lo mai foi. Ia me se foi pe ole sa tau tali foi le isi o tatou party ina ia se i au mai le talo tupe. Ia ona fo foi le ia la tau fo nga fai. But e ia lava foi la tau ole wa mauti no ma fa la wi lo mai. O lo ua mahafuli i ai foi. Ia le sosoani foi i le taimile nei le whafsenga ina la o tupe alu foi i le pakete le malo. E pela ona tilu foi ai. E pe o mahafuli anga i le vaenga le tau soi malolo ina. Health sector o le mai tau atu e 5.4 biliona. O le ana whaaluina mo tau sanga e wha i le lātou ia na tala whaatatau. E o fia ila maisi o whale mai e peila wa fo i ona sila fia le tunu e ina whale mai fo i o leo ua amata ona toi whale leia. Mai se lava lalvaenga le i whangarei i o le sila na whale mai o leana. Ia mai se fo i Drury i nei i Aukilani i Sau Te Peo. Isi whale mai na o leana atangia le whaamanu e ina i tulanga ia. Schools and Education o lo mai tau atu lua te simatas piliona ta la le ua whaamatu. Mo le toe fo i lea awala i fsosoani e i vaenga e se malava i le tu tau awaonga. E ia vaenga o tu tau awaonga. E le o fia mai i le vaenga lea.
a o iso vaenga o leo lo wata ua mamanino lava. Infrastructure and roads, ia pila wa fuina sila fia le telo ni so ngaluenga o lo o mai tai tuina pea ma o lo whaawa wina pea le fausia nei tai mi fitu piliona. Ia ta uia ia o se tupitele fo ima o se tulanga o ngā, mai se i rail upgrades e pe ona whaataunuina le taimi nei, o ni so vaenga fo mai tau watu superannuation and seniors, o leisia vaenga le pisa fo ilele tau mawhai fo ia whaatala noa i se taimi le imamau atu, ia pe taila, o lea la ua to e tula i mai taimi nei, o lea la vai e solonga lei, tolu tesi male tasi piliona pe afu al tala whaatu pele na iai, o isi lava fo iona o vaenga, e tele ni so vaenga fo ia, o nisi la na vaenga o le mafuli ai fo ela mangai vaenga fo ia, pe ia kau whaale o, pe ka whaale a manga ia ea fo ile le pākiki le wasau. Okay, lelei la tata wo o staimi i vaenga o mana ai o mana tu na mai tala tupe se malo. Ia wa tala tupe e te pena whainga malo lo i le taimi. Ia ona tatu vavai le po la se tali mai ale tuangai wa e lelei fo ile me o la tali. Ia ma la tau vai. E sila fia i le tunu. Ia po o lelei vaenga tu na mai tala tupe. Ia pe ngā o se kala whaafangongo e whaasumari e ngisi ai. Ia e le titilan fwoi le vavai le leipa po le tuangai lato. Ia e se fwoi ngai vaenga pe fwoi mai o lato tala ua te lei spending at malo mo le sisfulo masina le kau whatpui mai si vaenga. Ia lai fia ai tamaiti mai si lai ai ngā low income family o lai fia ai. Peo le tūlanga nā mai tau le whina ngalo fo i o le taitai le tuangai. O lo tilo, immediate relief mo nisi o vaenga pila whatata inga rent and mortgage pressures o isi o vaenga unemployment concerns. Ia ai mai se o a inga lai peo nsau no le sunga le awa o a inga fo i o lo mawhati le tūlanga le tau i le a wau o le whaasoa peo le vaenga na. Ia o lea lana mai tauina e le ai a mangi vaenga fo i o mai o i o mai ai o lo o ua iai se vaenga tupele malo e fe soa ni ai i le tūlanga o le ngā pāti o lo iai. Ia. So i le wawailau tele fo i le tūlanga o iai pe ona tuina le fasili i le mai alpake te nafi o who are the winners and who are the losers. So te lantu tele o nisa matanga luenga, health sector, te lo 5.1 biliona, news penning, ia mesala vaenga o frontline services, matelo isi vaenga, o le vaenga sirinana, whamuneina le paketi le nafi, infrastructure projects, new highways, hospital builds, maisi vaenga umba, o law and order, lesi vaenga le titilantu, kasin pilionga, over tasi piliona, mo vaenga o leo, whamsenonga, ia ma corrections, ia defense force, lesi foi vaenga la foi, lesi winanga le nafi, households facing fuel pressures, ia isi vaenga trades training, o isi vaenga foi, ia ma research commercialization. Jelo vaenga o manale na malo le paketi la son nafi who are the losers? Ile vavai foi le ala to poto fa to ia vaenga government departments. Tanga venga malo o levo na facility la malo. Ia vai o telo vaenga ina ia fa sau ina le vaenga tu pete si ma tasi te si fitu biliona. Mai matanga venga malo. So science and university sector lesi vaenga te loe le I whamleina foi le fifia tulango il paketi la sona nafi primary healthcare providers lesi vaenga lesi lusa na le sona nafi students expecting fees free wa avesi foi le mahalo nga vaenga foi le mo final year na tamaiti foi le university banking sector a new levy on banks introduced il paketi la sona nafi. So il titolo overall framing for le paketi e for nga mai la titolo mal vai la to poto fa to in me of ingo to per malo for the budget 2026 is described as bread and butter, a focus on disciplined surplus. What the Lord by Maunel Malo, or land from by Mawantana Bokala Lipoti earlier this week. Lua fetos furula tilo wa kaunga ko wa lele maia ke le surplus al malo a general package enough la tilo va lua felo va lua felo iva ole tulanga na
how many times? O fia kai ni kako ki whanongo longo, o whainga malo e mana o ia grow the economy in New Zealand. Fia, o fia na whafonga tenu mo whanongo longo au iei, many times. Al tali, ia, never time, ia, o kire noi la tenu umala tu whafonga, but so far, o the economy in New Zealand le o tulanga le. So prediction mo taimi nei vavati paketi la sona nafi. Sa yele fa mo le te le se titilo malo the campaign mo pa no tele lo manai but o ma la to va ai o do afelu va lu afelu iva le ko yo ma singa fa pa no ta foi le il titilo ya o pe o nei va ngana ma le tele ngol paketi la so nafi so o tala no fa fo mai le tino tala no paketi langa town sile fia le tino ia le tape nanga malo o lo ala isa mo tato no foi ia mo le sisfulo masina le lo mana at the end of the day e fa o mai banga le package aka ko ro package ka ko sala ka la le mo tono tato kongi ma I konga le ai ia le package singa ka yes a bela la wa ti no foi le awai o a me mai malo le tau sanga me tau sanga ai lo ka ko fa so posinga I me le mo tono lai ia le mesiria ko ngaka Sa o le sa no. Ia, ko ke pai fole el pakeki ai ko ai ngor me siri nan tau mo bang fa mga ngam malo le fa le aki le ka ko pakeki ai a para lu lo ka ko pakeki I wo TK o le ka ko ia ole ata journal paketi tu mai la son nafi e nei vai ngolo o lapta ia leo mene o scammers o te loye por kala mele lapta ia malo se le fai tono New Zealand le wo ye lapta inga le ia mo tato ia wone fa sei nai tato ia foi vai ai se le te le vai nga ia ta vai io wo ka kilo foi kai fa pesole wa sa o foi lo ka le fa kai wa kai milinga I le sulu fa solo foi le tato le mole fia lucio le weights ia pole fa lucio kilo o nisi foi yo diet o sa lunga o tato social media e pela al kamala le o tai chi ia ka ia o kale kele o fa sala launga fa sinisi fo I o ads lunga le Facebook ia e fa sala lau mai ia e ke mai ala ma fa lunga fo ia fa pe ia le sala I ona mawaile ia le o lau vaenga e awala po lau plan o le taimi la to tele ni so la to na le salam fa tai le vaenga le o le taiji ia ai umange ngo sole wo ko o la ko le fa ia fa mo wo makua inga o le ai la vaenga ia nga ma ko le skalanga ia ma to tupe o le tulanga la le o le o fa mana tu mai pe le ia mauti no tato saonga le mu awala va fo inga se kiel manga ia le fa ka mai ia ai muli ani ia wa ngafa wa makua I mafa kia ka ko se tulanga le talfenga ia ngi sio ki le ka o ki pa ki ko scam la vai nga ka ko kupe ma ke ro vai nga le o ki pa ki sio ka ko mo le fa sei nga me pelo ia fa sei nei tanto te lo tu mai lapta inga mai le o me le mo tato ina ia wona fa sei na tato langa mo me o scammers ko mai la ko fasi silanga fo le ko asu maria ba ia ka inga ia to sina tuai tu atu na ba ma ko ai le ai ma selu manga i le mo wai ia te lo fo ie ma ne te fa na tu na tu awone fa sei na tanto I me pepelo ma me nga o I le fa tanga ta wa that's how they get their money from I mean o me nga na ke la ko ku mo kam fa mo pepelo I lunga online ia ma fa se inga o mai la lang ia fai ai si vanga le wa pe ngi singa ele fai ele me fai ele ba le fo ngi fa fa mon fai fa le ai tu po foi ale fa le tu ngol ka ma fai foi o fa kai fu ai ole me sa vale lo mal pusa meli alu I ku la wa fai ngo fiel fai ngo tai jinga le o lu ngo lima o fa le se coupe alu eu fai ka ko exercise le ma senga fai de ka ka ba ru ya so mai bo fu nga fa ma ski ngo le yo le ken nga so nois for just minuto lo chalo le chulo fit chulo fa fonga le por kala me malo le tai au Rele sa mora fa unga le vaso tatu ia malo lava malo fa tai malanga fa tasi mal tatu malo le tai le vaso ako ya le foka ko el di eno le ka ko ka vai aso di malo fa via con tai Mr T pito no solo kia ora good morning malo a kamera ya la
Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa mo moina. La to te fa fo fa tal no ngo ni fo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa fa. Lua fitu ono fa fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Au kilani saute. Sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Great South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili ma ave loa lau ta vale. Ave taavale o lo mai tawatu le taimi nei o le lava mangai ale kilia uma o le telo vaingo la wala pat o lo ia ile fa lave taavale le tu tilo tu ia I around Green Heights area I le vainga le North Shore la talata tu le vainga fo ile tato awala Aba Hapa Connections o ina le o lo ia lunga tato State Highway se fulu valu ia le fa lave le na o iso vainga uma lava tato awala ave taavale ma na ia le kilia le lei ile nei fo taimi le tai au tau tua nā lava le saunga le mu lava le ona sa'i tai au las wharaile uto su 5 minute na tā lea o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. E le whaaiunga le leiva yaso te whiawhia e whawhailoa il tātou tunu mai tātou polkalame o le areto le ola ia i le neifo yaso. O le momuat Samuel ue luasfulu ono, whai upe luasfulu lima e whaapea, o na whai mai leo sauro i a tāvita, e te whaia e oe mea sili ma e mālo ai pea lava. O le upu mo oe le asu le nei, whaia mea sili ma e manu mālo ai pea. E ke lo le upu lea I longa sauro na whai I le tamale o tāvita. E a mantua whai o saulo lea na tuli loa tāvita e kei loa le tala masangi e tamaiti le aonga sa tuli loa e saulo tāvita e whasioti. Ona ua loto leanga tele le tupu lea I a tāvita ua waaia le ao le tua uwha manguia I a tāvita. Ia ma laui loa tāvita lea langa ika I loa saulo. Tau mawhai e whasioti tāvita. Ia sola loa tāvita. Sola I uka le vao. Ai alu saulo malanga auta ua kuri. Tuli ka mwhai fasioki. Ai ole mea la makaukia ngai ai iai. E whaatolu na tuele atua le avanoa I a tāvita e maua I saulo. Whaakolu nga maua kai e ka vika saulo lai moe. Ua makua se avangoa pa wale mea ole wha umaloa. Waweo saulo le la koe fasioki ka vika. Ai whaatolu nga maua le avangoa e fasioti ai saulo. Ai keiloa. Ele I whaia tā vital mele nā, se kama le nei te le nei tam. O le mafua anga ngā le whaia tā vital mai, kei loi lana tala. Hoi mai, ele o olo lima, I le na wha wina ele tua. O le visiri la ese anga le whaia ka vikal mele anga ngā, o le tali.
o le whaaloalo tā vita e lenga o saulo a le whaaloalo tā vita i le tua. Ai vailai le unga o le o langa o tangata whapenga le kawi masui e le leanga longa loko pe o saulo. Na pui e le tua tā vita mai o na fili. Ma whaamanuia le tua ila na nofo inga. La nofo inga atoa. E le aise fili i le o langa o tā vika. Ma whaasanga tau i a tā vika. Nga malo i a kawi. Nga mangu malo i a i. Le tupu le nei se io o aina toi ina ma umalo na ola. E le aise fili. Nga malo i a te ia. So le songa foi la mo o le aso le nei. A tonu o yeise saulo o lua fea ngai le nei taimi. Se tangata foi le ke fiu ke fai mele le iai. Ai o fai mele anga ia te oe. E loto le anga ia te oe. Ia kele me ke kau fai inga ia le le iai ma fai le loto le lei. A o lei unga lava. O le anga ia ngata ia te oe. A kongula o e fea ngai ma se saulo fa pena. Se tangata i lou lava ainga. O i se saulo i lou ainga. Ia po seisi o lou tua oi. Po seisi o tutonu o lou fale fai ngā luenga. E ole wisi lava e fai me leanga ia te oe. Kau ma fai inga ia e leanga. Ole se tasi kongo lau e kale sia. Le me leki fai. Ia e tangi atu i le tua. E avatu le malosi. Ma le grace o le tua. Le alofa tu no le tua. E mawhai o ngā e whaali atu i le saulo le ngā. Ia ma e tangi atu le tua e avatu le poto ma le malama e ke solving ai ia le whaafita uli lea i se awala e umai fonga e vi i ai le tua kai peo le menga whai e tā vita ia saulo ele i kawi masui ia saulo pe loko leanga fo ia saulo inga ua loko leanga mai saulo ai nga ia whai le awala e umai fonga ua vi i ai le tua i le mea na ia whai so ke mangkua la le mele nei taunga e whai a e whai le mele na whai mai kala le tuspa ia o kala saulo ai ua wha mawina o le upuna mana waina le tua whai mai saulo e te whaia e oe me sili ma e mangu malo ai pea wai loa le fufol mele ki whai kangaka loto leanga ia te oe tangata ita ia te oe whai mea leanga ia te oe o le me ke whaia aue ke koe kau mawhai e tau ia ku eise mea a le me ke kango e whai e ke alofa iai ma e wha maangalo iai ma e whai mea le lei iai ke lola le me whai le tua e le wha peke whai ngā me peke pe ia i wha maala ia le kua kangakale a ke lola me whai le tua o le a kango le tua ua tuu ia le me le peon mea whai sauro ua wha ma maluina e le tua kawika ua si itia e le tua tawita ia ma avea lana pule anga e wha vavau e oki a kawika ngā o le wha ea inga wha mani e ina wha alo alongia le mea na ia mauma wha pēnā fwoi lai te oe a iei se tangata wha pēnā o se saulo wha pēnā ia vai mai kara kuspa ia e ke whaia mea sili ia ma e manu malo ai pēa i mea umalawa le tua ia oa o ima tau i peo le mea na whaia tā vita ia saulo tele le nei o langa ke le saulo kau ma whaie loto leanga ma wha leanga nisi ai o mātou whawhitai au o ngā mātou whaia au wala na whaia lau au no tā vita ia e ke whaia ina lava i mātou whapei o na e whaia mea sili mō tā vita whawhitai Yesu. Amen. Savali pe ai luma
vale pe no mole pe se whamai ai le Polokalame a reto o le ola matawalunga ai o le nei foi yaso mo mori fafte tele lava so pasta la fa kopa ma lo fafte tele mo le nanga te penai le a reto le ola nei foi tai ha mo nei foi yaso a toa to tolu mala fa minuto lo tora tale o le tu la efitu o le aso lo se fulmo le ivo me ka fe da so lo su ivo me o me tu por nei aso tau sanga bye Siva o lima ia na faatuina ai le ulua I fale mai mo mua lava foi mo tina o loanga iatu ia e faapena foi ona tu SSAina ma o loa taua I tutono Wellington e faingoina St Helens Hospital. O le tausanga tasiva whaafitu. Ia na whapena na avea ai Mabel Howard o ia o se tamaitai minister mo mua I totono le kapeneta New Zealand. Ilona tu la mai le taimile nana avea o ia Minister of Health and Minister in charge of Child Welfare I totono New Zealand. Ila sofo ile tausanga tasiva li matolu ia na tu vai ai I le maunga mawalunga Mount Everest ia le vaenga lea o Edmund Hillary mai New Zealand. Ia masitasi mai Nepal Sherpa Tenzing. Ia o nisi na va ingai minutes tupule ne ia so I tausanga ua mawai. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Tātou whaamanato le vai aso o le ngangana Samoa I le Air Veni Pacific. Whaatau sau la e au lele lava. Matango fie la e lei ese whaapea o la tau I te tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafareile, mai le se furu I le tai au anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I tai au anga I le wha I le afiafi. Le Air Veni Pacific I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. O whea te lua oi ai. Mateo e awe le sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whape nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau 5.5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Tā alofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Mau le tie whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Hey, hey! In this update, Iran and the US have reached a tentative agreement to open the Strait of Hormuz and begin nuclear talks after trading strikes. Since the initial April ceasefire, President Donald Trump has repeatedly suggested the two sides are close to a deal, only for hopes to fade. Meanwhile, Iran's tried to strike a US base in Kuwait overnight, and the US has struck drones over the strait and a port. Correspondent Vincent McAviney says Trump's shared the peace agreement with allies but is still undecided. Pakistan's foreign minister will fly to Washington on Friday. They have been an intermediary between the two sides, so maybe there might be some movement over the course of the weekend. A surplus is in sight and the Finance Minister says there's no room to splash the cash. Yesterday's budget predicts a surplus in the 2028-29 financial year, a year earlier than expected. Nicola Willis says there's been demands from many to support households during the fuel crisis, but the government simply can't afford it. People are sitting at home saying, well, why doesn't she give me some relief? And I get it. I get why you want it. The truth is I'd be putting it not just on the credit card, I'd be putting it on Afterpay.
Meanwhile, the Greens say kids in poverty can't eat a surplus. Finance Minister Nicola Willis says all Kiwis will benefit from rebuilding the country's fiscal buffers. But Green Party co-leader Marama Davidson says people are missing out on the basics. We have enough in this country to ensure that no one misses out. Those are just political decisions. A tax expert says the government's new $100,000 limit on donations made under tax credit schemes might be short-sighted. This year's budget comes with a suite of tax changes to the Foreign Investment Fund, the Research and Development Tax Incentive and the Fringe Benefit Tax. Baker Tilly Staples Rodway Tax Director Mike Rudd says most of the changes are quite sensible, but donation tax credit schemes could be managed with more precise targeting. The discussion paper says that it's going to affect only 0.3 of 1% of donations made, but it's not the number of donations that's important, it's the value of them. So this could have a bit of a depressing effect potentially on some gifting. That's news. In sport, a seismic result in the men's second round at the French Tennis Open. World number 56, Juan Manuel Cerundolo, has ousted top seed Yannick Sinner across 5 sets on scorched Parisian clay. Sinner was serving for a straight sets win at 5-1 in the third, but turned into a stricken figure as fatigue took hold. Woke up this morning, didn't feel very well, and tried to keep the points very short. Also in the beginning, I was hitting very clean, very good, and then I just kind of hit the wall, and that's it. Sinner had been unbeaten in 30 matches. Player agent Bruce Sharrock has sounded a warning over the diminishing value of the All Blacks jersey as rugby grapples with increasing recruitment competition from league and basketball. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. No, yes, falavalave tauta avale I le vaenga le Green Heights, Marewa Road I Green Lane East I le taimi le nei. So ele o whaeloa ina mai po o whea I ani lanes fo I o loo tapuni ele taimi le nei. Paule nau le vaenga o loo mai tau watu o leo loo iai le whaalavalava tauta avale. Ia ai mai se la fo I le vaenga le na whaeloa mo moa tu Green Heights o nei vaenga na o loo iai nei whaalavalava tauta avale. O nisi o vaenga o tato au wala. O lea lava o loo kilia le I le taimi le nei. Leo iai fo ni vaenga o poloka tau lava o le avta vale ia tau tua na lava foi na vale ono sai I le nei taimi o le tae au fa tau tai ai lo sa ua tolu minute ua te ai le tu lai fitu. Eva mai pea I le radio kasi lima I wakolu a mo au ngā tele sunga mo o he. Palo whafteire turu lau mai mōmala whafonga e le nei taimi o le tae au. Ona mai ngala tamale nei le tala o le tauela tā tu a mata mai Samoa wawai atu a lua se fulu tasi o le ilma whanwhana le e Samoa te le manu. E le nei vai ngā le tae au e wawai atu le langi le mai tau Samoa. Nei vai ngā le tae au fau o winga wha mawini o le tau Samoa mo le neas whareile. E whaasora le langi le tau e awa oa iniso taimi. Se wangarafo iniso vai ngā Samoa e pa ua timu. Ere nei asa forward tātu Somalia e mawhaia na o le luas fulu iwa le tolu se fulu degrees Celsius maununga le vela le ea I Samoa le so luas fulu matolu I lona mawalalo. Ia, e le wha moe e moe tātu fsuta inga I maresui le tātu reili Samoa I pia pera masani e asa whareila vai aste tasi. A mai le atoanga o le tūlanga I le tele mea tupu I Samoa le wha ora neva yaso ma le te penatu le tino I le wha manatuina o le onosu whantu sang o le tūtu tasi le tātu malo. Le ngata leo pa inga lata mai la mai tau tau sia ia le leili tau mo le whamna tuine fo le tuto tasi o tāta mahalo I Samoa. Ia mo le wanoe whatalo whatuaile tāta po kalame pa anga umalava ale marua le tae so se vaenga I America Samoa whapena fo I Samoa no on Facebook mari YouTube really Samoa whapena fo le FM 106.1 I Samoa mahalo lava ia le soifua manuia le nei tae o fau. Tulanga tau telo vaenga New Zealand whatalo whala tino iso sa vaenga o motu I sau telo tāta mafutai whaisi maruru telo le Alexandra Eva. Maurunga le maruru le soe pua o le tae awha asona tuaina langi le leile aso a tos furu lima maurunga le maruru I Blenheim o la langi le leile tau awa o niso taimi bawa iatu e whaasolo ina langi le leile tau Greymouth sfulfan maurunga le maruru lu sfulua le maurunga le maruru nui Invercargill awa o pao timu I niso taimi mana ia langi le tau I Kaikoura sfulima le maurunga le maruru lu
langi le le tau Nelson sifulima marunga le malulu langi le Omaru sifulua marunga le malulu langi le for tau Queenstown sifutasi marunga le malulu le so sifutolu marunga le malulu Timaru langi le tau sifulu marunga le malulu I Wanaka langi le for tau le so Puaoa ni so taima le tai au sifulima marunga le malulu fa mawina mo Westport la sulu mata mo fia la e le nei foi aso fou va atu Dunedin o le a fa so foi ina langi le tau Puaoa ni so taimi sifutolu marunga le malulu ia male ayo Christchurch good morning malo la se fo maria nei taima le tai au langi le tau mo tau Puaoa I ni so taimi ia ole tai au sifulfa marunga le malulu fa mawina mo Christchurch le so ile motu matu le pi tola valunga motu matu New Zealand fulu valu malunga le marulu kai taia awaoa fa solo lang de leifo le tau mo ne yaso fa talo fa la tino iso se vanga le lambu e Wellington lo tarba fu tala nei taia malo la versi fo mo wie fa solo ina awaoa e puaoa fo initial time e around Hart Valley fa solo lang de leifo le tau le aso atos fo lima o le malunga na marulu fa mo wina mo Wellington e so fanga rei awaoa puaoa le tai au sifulu valu marunga le marulu fa mawina mo nei fo yaso sifulu valu marunga le marulu I tauranga fa solo na awaoa puaoa lang de nei fo tau de nei fo yaso fa sifulu falu marunga le marulu I taupo awaoa lang de lei ni so taimi fa solo in puaoa fo le tai au ma awaoa roto rua lang de lei ile nei yaso ato sifulu lima marunga le marulu fa mawina mo nei yaso for Rayleigh sifulu fitu marunga le marulu fa mawina mo Palmerston North awaoa lang de lei tau de nei yaso fa solo fo ina awaoa lang de lei tau I New Plymouth sifulu marunga le marulu Napier fa solo pa una wanga lang de lei fo le tau de so sifulu marunga le marulu awaoa lang de lei tau Masterton sifulu lima marunga le marulu le so Levin awaoa lang de lei tau mo tos sifulu fitu marunga le marulu fa mawina ile vavatu Hastings fa solo na awaoa pa una wanga lang de lei tau ile so sifulu marunga le marulu fa mawina mo le so Gisborne awaoa fo lang de lei tau sifulu marunga le marulu kiri do puaoa le tai au fa solo tena lang de lei la woli ma le fia na nei sifulu lima marunga le marulu fa mawina mo kiri do ile so Tama ki makaura wau kilani no whanga whasalanga Radio Samoa o loo matua I pongi sa pe whawhora nei taima le tai au sifutolo il malulu ile nei wanga le tai au tu mawinga le tau le soe awaoa puaoa ni so taimi ba unai wanga I ni so taimi manisi vanga au kilani langi le foi I ni so vanga au kilani sifufitu mo runga le malulu fa mawina mo au kilani le so tai au foi pe au lia awaoa langi le sifuru iwa mo runga le malulu le ea tai au Pasolo atu da so to na ia so sa ala se muli o me ia ola pa utimu ko se fa umalo me ia a pa ulo matim ia so ko maki munga uni le so mo uni le so fua mala so lua la le so lulu ia mala stofia la pa utimu magai e magai yunge sa makimu ia la ka ma fanga me de malo la ba yunge ne mayor kimu e ola le ia la au ia al ba ingala tamani na la ba we take it out to mo ready Samoa male tar poklame maru le tai al fa ngore ba yaso o le o te titilo atu ngal malmana ele mawa sere lenga ile va America ma Iran ale fo java ba tu pe for ngam ka fanga fo ia lo keki kamaya ia makuma we perele lo po afeta la ile straight of musle lo kan ke lo va ia ma fatia peta to ka ka o pensingi il nei tu langiro tanto ia malo ia awa le fo ia mai ta wa te pe o le ka ma mai fo nei fa tala o la fo na to so fa ia le tele fo ia America la to ia ono le ta ma fai fo le ta fio wa la pe o la sa ma salomia nga ia fo ia ni va mai Iran ta fa ma ta fo le anga I va ia o lo polo kai pe ia mal onga sami so o le langa os fai pat o la ua I lunga o le tulanga fo le a kongoa o la ua kau so lunga le ia la lato feuta na inga le fai inga ia mause malilienga because ona o le lava o lo finau ia le Palestine e le kakawa onga ia CAE e lato te controlling le state of Formosa e kakau onga open fa solo atoa fo le a wala ia fe malanga inga I lunga o nga sami nei ai o le o lo ua mana o ne Iran e tatau ona control
Ivan. Ma leisi la kama ia kungu ule o Orman le wo whaai atu fo i wa amata ona tuwani. Ona e lata fo i le vaenga le olo i ele o ngasami. But ele o taliaina la pele skengil mele. Ja, want je lo le vaenga na le van mij zo na ngal president of America Donald Trump, but nobody's going to control the Strait of Hormuz. It's in the international waters, and Oman will behave just like everybody else. Ja, wa o ye me o molo tupu o malele mo tino tanto po le ale umine wala e faia e kusa ka fanga lo ke ka mai ala ka langoa ala tala noa ia sui o America ma lai tulungi a po afe e mo ise le lenga ia mela nai mo e ka langoa ia ka fanga lo ke banga na ia ai mafakia ko ka ko ni malo ali mafakua ia ka ko malo ar ka langoa ko anga ka langoa i aro ngar kalangoa ele se me kupu ia mafakia pe mako a kalangoa ko ele se kausi o sma ko ki or kaya faz ka ko ti mana yo las friday fa mon morning yo ia wa ia sfaleli yo manga ia ko fa wa mal ka ko sa mo i o pole le ia las faleli a fa sukala e ku lai kasi teaspoon o le anga le au ka ia ka ilo lai manga ia so mali nga ka ko sa mo i le nei ia sa faile ia masinga falawa o se avoka fo ia mal fo mo ngale Ulala, let's put it. On a vanga na iai na inisi tala no le tulango le tana paketi le na failo atu nei le te ole ono nei tai au yo na wo mana failo mai la son nafi ai ole fangu tele a motato o paketi o tapena ngai a fainga malo uma New Zealand Samoa ne fa mai ona failo tala tu petato Samoa le fono len fai po la solulu e vaso ne so tapena ngai uma ia fainga malo la tu le mai le taimi mele taimi tono le tino ai motato New Zealand o le afoi o le concentrale o tatou tangata Samoa mal Pasifika ona o le va silisila malo la tou silisila me le lei ma fa le le tele o isi vainga pela fa mai isi vainga fa pui ia ai pe fa le o mana i mai tatou o ile tulanga lo ile se fuanga man tong ta se fuanga lo tatou yai ia o me le lei no winga a fa ngo fie le lei monisi ia ai le monisi ia on tatou to fa na toile o le palota le fa nei la sfito November ia na se fie le lei ala tino o la palota o le matu palota makako paroka uma e palota ina isu yo tono le parlamento New Zealand ta o tele lan tatou sao ia pona tu langa tona ia sila le lei ia ona e ia pa ki mala ko fa lolo tu na mai ia nga faida no filinga po fer pa ti tona pa lo tai fa pena fo i kai ia va la kilo a kili po ia ma faida pa lo a o le ia ta una ta tu na pa lo ia ka ko paro ko po ka ko fai pure mai ku malolo e la lamba tu no foi a o foi pa ti o la ta una tu le mai sao le sao no ka o ta va nga na lo langi le ka ko ia ngai kai foi pe nga fai lo mai ia makau fa so mo de mai si vai ia sidi fa tanga tai po angi me le mo tato ia olo mo tono ne malo ia ma fai fa le ka ko pa ki pa ki le ia va yaso ia nga manga ia vive se ngala ia le pele lava ia la tato te file mu le tato mau wal to file mu ala le kongua ia o le tulanga na male tulanga yelo fa wol fa mesinonga ile aka kifanga foi le ka kalango ile sika e foi ke le ama wa kifanga le wa free el maka ngi vai kai si tina sai na foi le sa ku ko ka nga leisa ia ai pe ai foi nga mai la titi lo atu o le ai tite e ia la to le na a foi le na fa o ina le o tina e makongi le samima se isi kanga le se kumui ma pes fulima e kilo le ma fa ma ku ye po se me ia ka mo bia la lu ya ngei ia la ko ile ofe fa ngo kala le ia fa pe ai se sine para po la so ka fe la pe au foi fa ka se au nge mo ivon ko sine pa fa pe ala ni isole kakali ako lang alo fa ngo ka eso me se ala sa unga le lima la sa
So whātata la whonga o lo whanga solo pēr ia il mai solo nei. Sa ia ile ba mai atu telo nei vai o la te na ile ngali ma matua wa ole o ngali ia ma matua la wai. Le sai tono al falelen tu poile fa la. Ia mastinale na mai o iseng. Ia mal fa mo vakunga I fokuanga de foi mo longa ia o lai ile foi kapo inga mai ia kar ko ngoi lau seng. Ia sa ku po fa de tonu ni. O isila tina fo ia po fa fine fo I le sa ia fa tasi ile falele na no foi. E o mal tsaimil nei ele fain tau tala fo ile le pe o lai ele o manga ngao e tala no ile ia I le tulanga o lo officialing ia fo ila to. Ai ku so le vaenga fo o langa overstay a uma to sa e mawane le tsaimil na fai le fai so enga. They were already overstayers. Lo no winga la. Fai ala sikele fo ile le o si tulanga le o lo o a tau tul matai ia ke ia manga ia ke fo ile tul matai pe po fe anga ia ia asa le ia ole tulanga na mo fa fo mai tunu nei fo tai au fo ke ka longa la fanga solo te lo talonga mana ia le tul lo tanga tole talonga tanto moana Pasifika e wala le o mal temini nei e pe anga fa kala fo le pe ka wa manga ia mai longa ta ilumana ia me sawa ia le o mautuma ia se sponsor fo ia ta wa venen mo na mo le si mo tau sang fo ma mo le sto sang o duma ia man vi le no to na ia no sa mo ma tonga lo tatu awor mo ia ia mo ta longa ma pe ole Brumbies la tana ia ta alo ata ia ile te ola falfa ata ia ole sidna ta longa au le ta longa le so Crusaders and Hurricanes ia ole te ole fitula la to ta lo ngangi okay ia fa pena foi la le Fijian Drawers ia ole ke a foi la faleiva ia o taimil na la to ta longa ma le Reds ia ole aso ata la Chiefs and Blues le si ta longa mana ia foi le Pule la tangata malanga awe kapuai. Ia, Malaysia o ta'alonga o le Force and Waratahs fo te ala faleiva. O ka loko. Oi, sa pe manga ka ronga ko o pengeri file pinging e le weekend Warriors Io. Pa wale o shoka kau pole langa o le o yaina isi tamo sa matu au famnu alia. Ia pe la fo in selfie sunga ya to vasa shek fo ia o le o famnu alia o lo e fo la mai Malaysia o la fo inga mangua. Ia ai o le lava fo o kuakwa o le filfilinga al mako faya. Ia ai le fa kama yanga mang fa ko ngo fa ka alo ia wa ke fa le kung mali au kalonga ba ngaya ngala sa o mo tatou le lotu ia o mai e lola ia le inu le ipuko ko le fiafi talonga la na ile te o le valu fo ile ia ale Panthers and Warriors ia o le isi talonga la fo ile sa Raiders and Cowboys e mo la kalonga ia o le Broncos Malay Dragons o le isi fo na talonga le sa sau ile so ata e au lo mai tawatu West Tigers and Bulldogs ia Malay Storms and Roosters foi o ta'alonga na o le Knights and Eels o le sina o ta'alonga o le sola o le mai tawata ta'alo le Sharks and Sea Eagles ia tena for the weekend nei o le taito fitu o Spain ia ala fo wa o fa kikilonga po polelo o la fisili le siva ngala ia o Spain pe fa pe ing fa ko ila lo ngi awa kengele awa la malo siale a kengole All Black Simmons so ya kafefe ya fa ko ila le uso so o mari ngal kasi alfa ye ngari mai ka longa ke le o ma ko ya se yo fen ko homework ma se skaki le po le ale me e malo ai ya la o ke ngi si ya ka pe ke ngi alo sa mo ko sa ko mo si ke ngi sa mo ya ma sa mo ma na ka ma ya ja, le lek so talonga na la fanga solom ele fa ungor va yaso mai ani so fa fi fianga de tai out so I man talonga ne va yaso po kala ngal Britania think a minute on tato so ta ele sa mo ta no ngam sul tato ro sa mo pier fa ungor ne va yaso wa tato o dia ma lo se fo mo ya yo
masina ipubai malu Se inu ane ai Sama olenu Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. My younger son has always had a terrible fear of fast roller coasters. You know those rides at amusement parks and fairs that zip around so fast the people riding them scream the whole way? Well, recently, my son decided he was going to ride one, no matter how afraid he was. He forced himself to sit next to me on the roller coaster, and I could almost hear his heart beating and racing. He was so scared. To tell you the truth, that roller coaster was almost too fast for me. When the ride was finally over and we were leaving, my son was so happy and proud of himself. He kept saying again and again, "Dad, I conquered my fear." You know, one of the most important secrets to success and happiness, which many people don't know, is that on the other side of our fear is a much better life for us. The great Army General George Patton said, "Fear kills more people than death." You see, death kills us only once, but fear kills us over and over again. It's better to face danger one time than to live in fear your whole life, because our fears will just keep chasing us as long as we keep running from them. A wise man says, fear is a warning signal, not for us to close our eyes, but for us to open them wider so we can face our fear head on to conquer and defeat it. But if we keep closing our eyes to our fear so we can just stay in our comfort zone, we'll end up buried alive in our comfort zone and never really live life to the fullest. Someone said, the biggest part of courage is having done it before. Remember, there's a first time for everything. Whether it's riding a bike, starting your own business, or public speaking. There's no greater feeling of accomplishment and success than running right at your fear and coming out on the other side of it, knowing you beat it. So for your own success and happiness, you can ask Jesus Christ to take control of your life. Then when you know that God Himself is on your side, there's absolutely no one or nothing to be afraid of. With His love and power inside, you can run right through your fears to the great life He has for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Loa se fulu mo le ono lo chale to live fit to le fai unga ne va so tanto yai ngal man au fata se mai le fe nga le aloli ya le sui o tanto Radio Samoa pia ia o tau lungo fo o tanto taranoanga o le nei fo ia vaiaso Fatalofa mau folo fatu lo fionga la lo li nei fo yas farele ma lo le tau tu ale nei vaiaso So fu mo wi lo fionga ile tu sara va le swafa ia fa pe fo ile Fatalofa ile sunga ya te vai ma lo le usu Good morning sir Malo fafte tele mole to mal tanto ngor tanto ia ile fa unga nei vaiaso Ya, ol tau lungo fo ia, ol tau tua matatu taranoanga, ia tu sa mai sa bol, ne vai aso te loa le yo atu iniso vai ngata wale na fa boi moe tau talano nei tai au, sa taru talano ne vai aso ina ia lo fo yo sa mole, tau fia mai oi Vietnam. Tau si tilo atu aniso li poti, ele tangata le na po atu leo leo malama lele, ne te ufa lau tele mai taru tarano vanu, ia po lasa oi kau sisi lai fo fa mon mole, gan man tatu o matali tai. Ia, le mele fu mai o le tunu o le fai unga le vai aso ia o le tulanga na le we ia fa nga solonga so nga le sa fai lo le su komisina ile solua ile fe do ino fu mo tusta la u fai so nga fu ia le ia malva nga fu ile o le Pacifica le mata tuina ia sol tula fu no ile fatino ile va malo va o tilo le la ele nga te lo le tasileo ele o mes fam te la ngalo ile leo ai wa sa sa no al su komisina
Bawa se tulanga fo ile le tulanga vo esu suanga fa pena no longo mai fo ile au ngalu duele au fa sala lau mal tu stala ya au ile au mai se tala lo ya ale wa au mai report ya mata fo ile wa baba ya tu ya nisi sapu e o mala vale le pole solulu o stasi po yo tole le sa fa mo malanga tu ai malanga le New Zealand le polna ya le na tau no watu le o mato e ave se mai lungo valele e fa pe fam talanga I mo mau de no mo ya wa minoi de valele wa alu se vole la sauni e tu vol me la valele ai tau no le o mato tau fi de malanga e se valele e fa tino le na ruanga le ia o te roa ia o me fa fte e o babel nga yo le o manu an tua ya ia wai lungo le bani mo ia le vale ia ai o le la wa o tantala na le wa mai le wa le tau fi le o mo so suenga tant funa le va pe o ia sa pu le ma va ia falta vale le o le una le vento per vale ele leva to sana le tala ele leva na tala le pisinisi la okay ta vale la e tap tonu am salo silfia le pamu pensini le vai lo I falata yes yes ya ele tu la yuta ya so ala male pisinisi la le o le mo mau la matalo na tu por mele mai lo ko lo tele foi ili poti sa sala wale o to yeli ta vale tu na ile business ta vale ta vale ni o to tongi vo fa mai ta vale nei me to atu ta la o to tongi do te ma we e afeta la te prina fa nga ai ma rental ta vale ta ta vale vo nei to ingo pe o Mercedes right o ta vale pe ni sports cars ta vale te muta ya o talana o le la tau fia nei fa yesu suenga o le si tu langa le o mata wa tu suenga ia ma le ba tu fu tato au langa fai o le bias o le wa avene fa tu lunga le fa tu pe tu tono tato silu fo I inicio fa tu pe o le fa nga yo fa business po commercial banks e tau fia le to e fa nga ino o te unga tu pe nisi o tanga te to ono lo fia su ina la vai mata pura wow tu langa na fa ilo tu pena o tu langa la UFC mo mai tu langa na o ia su ena le temine ma no fa te tele lava ia mo le fa fo mala no ia o le pe ana ta o le fio ngai le ano I le tau lunga lan tu ia tanu tala me sa mo pe tala varu ala fa la tele mai nei va ngai ia wala fa fo ngai fa ngana fo vai aso No fianga lalo li isa matal no ni tai au ia wa pe ona na filena fa la wilo mai fo talo tupe sio mato nei fo ia tu no ia o le fo ilo mai tawa tu o le wa pe wa fa la wilo fo talo tupe se tata wa tu no le la mai tawa te tasi te si male 5 biliona le tala au tu o le tupe fo fa lo tele la wa fianga le mai o te lo o tapenanga fa nga malo nei temi le amata mai whainga malo talua I la ua vai atu iei. Wa amata ntato au siel biliona. Ia wa umatu ia tala le tupe sata I se lau 4 miliona. Ai aruai. Ia la ewa tato au siel biliona. Ia le ua umari nei tala le tupe. Wa tasi tesi ma le 5 biliona. Tupe ia lo fua e wha soa ile. I ngā ruenga matulanga wha pena. Ma ua unanga e se le malo. Lolo winga ta umai ia tato. E sawa e fa solo ai luma so ifuanga manga ia luma e del pointo fo itu mane wa ele foi na luma ia telo tu lang ai wa ta tu e sa e vai tu ina miliona ia sa ta tu ia le ata tu baba ia tu anga ia luma so ifuanga matau o so ifuanga wa ia malu ko luma tu pe e mana mi e fa alwai a tu fuanga na tele fo fuanga nei o le mama fa le fa so ai le tulanga e soifua maloloina ia male tulanga ia oa le fu fatino mai I le fu fuanga talo tupele nisio forfolanga al fainga malo o ia nei I le sitia le o pensione tangata matua I le mole lima se la utala al masina mo
I la tau pensione wa uria le fitu sifuru anga i lunga tau sang. No winga ai ono lima e te pensione. Ai maua lau tau se lau. Ai ono le fitu sifuru. Ia na maua lau lima se lau. O le whaasoana o le sitanga le wei ne. Ia me se lau tupe ia sa fola o whaamanianga mo pepe. Le lai wa ia tūtaro le tupe I pepe. E maua le lua se lau tala le pepe hui le fatua whanau. Ai o lola ina lua tau sanga su tasi masina ia maua leo le whamunianga nei masina te tasi e se lau tala. Ia, o le tala na i nafu I vaenga o le tala le tupe. Ia mai isi ano fuanga le whata oto mai e le malo ia tina I tele. E whaaru ia I le tasi tesi ma le 5 piliona tala o le tātou tala le tupe. Malo whawhtai. Telen tātou tala no fo ima fsingia lau e whianga siul tātou Radio Samoa I pia. Tūlanga I le aisa ma whala whasai nei tono o le tunu. O le asau tau sisi lei fo malmasina Januari se pa ia me o le asa whainga la tono po ina I os whainga nau. Ia, pe o le vaenga le asa whaalau I roa fo I leo I le nei vai aso. O le tūlanga fo I la tau ngā ruenga I mene o whala u whasaina. Ia male lato o whainga fo I le sa whatino I mai ai anuari o nei tausanga o mai le so rusfuru ono masina me o me le so rua. Nā la I fo inu mela na I 5 ia tangata na whapena o na pueina ma tau fia ma moria. E fast food tolu ali I sfuru rua ta mata. La whainga atoa o whainga I na whai ai le teimi rea. I le 5 neo masina o savari o le tausanga. E lua sifuru ia o whainga tau whala u whasaina na whaatino ai. Ia o te lor se ngā ruanga tere le whenga I ma leo. O le fuina wawa I atu I le tere o whala u whasaina I maruana mamango o la o fatu o lau. Ia maisa. O le mua ia mua I fui maa penga misi vai ngā whapena le mua mai ai o whainga nei. Au te loa o la e whanga solo a le ngā ruanga fo ia leo I le sa I o no fuanga o whaafai le ai nei soli tūla fona. Ia maro ave fo ile fautuanga malosia le tunu. Ia longo atu mtana runga ini ba ainga ni ngai o inga masalumia. O ni ngai o inga so ta I mene o fala o fasai. Okay. Fafte tele mo le fala o tele na vanga ia mo ne foi tai amana fai ngor vaso tatu. Ia vatu la no fai do le tunu ta penanga. Ia mo le tau longo fo tu tu ia taru tala masamo pa taru. O le tau longo tatu tala te vai ia. O le tūlanga fu tātou tel noa iai, o le tūlanga lata mai o iai, ia suenga whanga solo po ia leo. I le saa ilia veo tangata mani pisi ni se iai so tanga I le whaawela me Vietnam. Ia lo o tua iai neri I tala po o to lua o tātou tuno. Whaafonga fo I le tawalunga I ni tala mai le whaamsinonga. Ia maa le tala la lea ua whaeloa mai le asona. O le ufa tūlanga mai nu mela, ia fo tasi fo I o tuunga e whaonga ai fo la au po fo Samoa. Ia, mana tuunga e whaonga ai tātou fo spuni. Leo whaatulanga mai tasi o ele ono, ia whautasi o I le fo la au, ia tasi le 5, ia whautasi I fo spuni. O le laua mo mai e 5, e lewa 5, ia whautasi o le tuunga fo spuni. Le fo whaelo mai e mawhaelonga tupe, e maua e le whautasi e mua e fo la au. Ia male fautasi e mua I le Facebook. Falo tele hu ia tātou tala msi le fiatini. Ia temi masani o le tātou o una. Ma lo fa tele o le tāna o le valu, fa fo male tenu o le valu temi New Zealand, le iwa le temi Samoa. Falo tele mo ia tātou tala na tau lunga fil tautu le whianga kamna mana. Ia mo tātou tala mai Samoa ni fo pa yaso le le ngatu la tenu fa natu le ona su fa tau sanga o le tuto tasi, o le asia tala mai na mai tau ni yaso mo le ngatu le fa ngona yaso. Ma na ia tau asa timu mai ale songa fua pa u le so lua na I timonga. Ia tatafe fu ina I vai tafe ia baba ia tu I le talafata I o pia. Ia sa fa pe ave ia le na maua le la o fia na nafi. Wa ia le mata le la malulu le po. Ia le wo le so le sforeile. Tau ia le mana ia le tau le wa ia I ma le so le amatai por kalamel tutotasi tawai per tau sala. O le so le tai au le fo iei le savalitele ai. E iei uma au ta alo e se o ta longa ia e whaatino le teimel tutotasi.
tai au fo i tau fo i le tau le wai ai ia tai au tatu talolo ia fo i tai ti pau tatu malai ti pau melu ia wa fo fa mo te le no le o le moto fo nga le official kono la tu va ia tu le moto sa mo le tu le moto fo no le parlement le lo fata sanga le na to tala galo e to fa le ma nei ai o le moto sa mo le to tonga mai ya o te va ia tu le i ia toina te lola pamsalo po tu ai mai ia vai nga ato i ia moto na ai tu langa na ile som tayo italolo ia asusa lo ta tu lo tu le singafua ia pa o lo ten palau le so mafua malo fa te tele fi vo fa lo nga to nai ma nei le tau ala fa mai le ma ul masao le ala tu la tino le fa na tu na fo le tato tas e kasi ala la lo aso maro lo ai ko fa ngalo ngai wa ngai ko lu aso fu a o tu ma le fili te vai ma le le fili ole tu nga le o mani mo si tu tana tu ngalo ngal malo e tasi ale aso malo lo mo la to ale aso lu mo le sulu e fa yanga ruenga e fa pena fo i pisinisi ia alo na winga la a fa pe ki fa ngalo ngai la to su de so lu mo le sulu lo que finga venga i maka solo que lo venga fiuro oficial dia solo fe me la kwa bai mai o kwa ku mo la oficial la ku mu maka me only in Samoa only in Samoa talana no maua e faianga venga de solo mo le solo e tala ho oficial malo la ufa lo wa tu ye la ko na lo malo e fa pena vola foi business e a watelo a so valo lo maneira todo bem poloka o martelo o na se banda o na basa ia ai me se la tu pele la tongi tena swinga o ko se kupele la alu ko so malo a sawa ia ai so eu pa wa fo yo le fatura nga mai o ta pena ngol tato tu ta sin to sanga ai o le sidi Olha a eleição nem essa olha me sira boni mare colo olha a mim já estou usando mas eu quero mori mas lo paro aí que maque essa na fe ngana lo le fa ma no fa te tele to man cha to ngwe ngan ni fo cha man ni va yaso ya manuia ya fa va ne aso mari fo le anga tu le fa ngon fes ja, so foi também para ja, so foi le fenga ngalman malan tu marvao tanga fa yati pe tanga fa yer su el tanto rede samo pia ol na fa fonga le tino fa la tele na fo na vaenga lo tupu samo ya male alo ato le tino e le fa mara tuino no su fa tu sanga le tanto tu do tasil nei fo tu sanga lo fa lo su male ono ya matano tala mai samo fa lo tele le tala balu e le tau nei tara fo mle fa na ole nei fo e taiao Ngas para wale asa farroile le nei lua se fulu malaiva o me o matala te fori mo o tolu fitu tasili mai vatolo lo ma wale vanol tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz pape na fori ngol tanto Facebook mari YouTube o Samoa taru te fori nei tai out ma lo si fua langi me malo sunga le o tawai fa pere lua sa se lua fa kana flaya te felfani ya ko le me tawai fa tai lava mo le vanoa la kwa fa mangianga lea ma alofaanga mosia o grandora lea o le konga alani i kamote koe papa toi toi lani koe oflai atu koe family atu se su koe tasi tausanga koe ofaanga koe family o nena fe alofani and all of the family from oneanga mangu keki no for malo au pito o fatu tawai ma mala sa se lua tai lam felfani mari fori nei tai out se fo mania fe ngana pepe
Ya, soy fu mungia la sumala wa pe po ele fiunga ya ria ngal mana kai mu wa mangua. Ya wa mai on fa fo ile bi inga ma fa tai ya fu ngi kayao ya o lunga ro fa no nanga le nga kai ola mal malo si mal ko ya sfo ya au la ngi wa a ko ya ile pasu viva tausanga si ma u matua e tamai tai ya le pepe ni va fa ui ya ora o no foi me ponge si ala fa nga si ala ainga ya ele fai ki ala va inga mar fa tai le hueni ka usanga kele o mau ya finge ya e ko kasi fo ia o tene si ma fa nau ya ka nga ya na le pere tua fo ai si ya so skele ni si usanga mau lo marosi ya wala lo fa ngai mo kiuke mo faiva o wale o wingo nga yalo fa nga fo inai tu ole la lango tu no foi ya fa monge kele le puelo wasfanau la pepe ni va ya alo fa anga mai o kuangange ya ele nga kai shu kuangange sa mo ya agora vai le pa malosa malfanau ya o ngai o kuangange ko ni usira o pene pata msiala fanau msifo ya totai falangi ma nasi malfanau ya msifo sio kuangange crispe ya nona mo maltala ngasa alwa kalangwa po ya ia lava le tua i meuma ya o faanga fasi siri mo vakunge ya maua yo matua ya le pepe pirioane mas na ya salmasina ya faktai tere lava tawai manguia lava ngalwe ngi ya so lo pat tai lava mo ni fo nei tai hao ya ole nei ta fam le lunga le Facebook ya ole famani yang mo mai atsupu penani famani atu la sofana o penani junior faktai le toa o e aulia mai le se fulu lima nei o tausanga fa popo le tua ni si tausanga awale fianga e maonga so anga ya ole launga se imanga va mam fa ka waku sau falawa tau whalawa e wheula ngā ngei. Alo whaanga mai au tuangane, au tua whawhine o Rejoice, o Mecca, whapelo uso o Ete Wati ai silisili alo whaanga mai au mātua o liu mālo matupu, manu ia tele le nei aso. Leiso whaamanuianga e mai asi afu tanga loa whai, whaamole le whaamniang o laso whanau si o san, whaftai le lii, loa lofa ma loanga le lei, na umawhai o naulia mai e lata lii i a tau Henry, ta alonga o lona se fulu lima tau sanga i le aso le nei, san, malutia oi awa lofa o le lii e ala i lana whaamalo longa i mai o le tino, ma tau i le lii o le amtanga o mea le lei uma, o lo o langa, whamanuia le atua e lo whiangai i maa onga san, o lo whaanga mai i a mama, tasi, mamam, manai o uso, masi o sister, ai mai se o nephew Leroy, masi o niso e Laura. O lunga o leisi o tatou whaamanianga i lunga o le api fōlinga mai a Philly se ala whaamanianga mo le asa whanau o se o grandson i a Mark Lolonga i Mangele. Happy 18th birthday son Mark Lolonga i a whaamanuia tele le atua i a te oile atoanga o lo se fulu valu tausanga whaftai ngaluenga le lei o lo efso soani ai na i o mātua ma so o se tasi. May God continue to bless you with many more years to come. Love you always, Nena. Maya loto la faele, famani atu la sofanawi le fionga ya Maiava Kalameli, famani atele le atua lo faanga from Fili Kupekoa Kalolo, loto mama ma le fanau i Samoa, me le pone ma au kilani. Tara fam le ngomana nei tai au atu ia le nei pisi mai la so lo so wi meri o le pesele fa manuia tole pulenga ma fenga venga ro Samoa ma tara pokala me ma ro tai au. Yes, happy birthday. Enjoy. Just for lullaby.
Fatulu Amo. Radio Samoa. Ngā tātou whalablave tau tā vale I Lake Road on the North Shore. Ngā laulo yenga delays in ai le valna. Ngai atu hauraki and Takapuna le taimile nei. Mai tawatu southbound towards Esmond Road for I o loo whaisipisi mai I le taimile nei. O lunga o tātou State Highway se fulu ma le valo lo mai tawatu Hobsonville for I o leo lo iai le atau lisi ta vale o lo no winga o se isi for I le nao whalablave tau ta vale mo oi av ta vale tau tua na ia o le nala o lo tele na poloka le eastbound my Hobsonville interchange anga iane Westgate ma le Abahama Highway le taimile nei. Lungo le tātou Southern Motorway whaia si pisi o tātou taimile nei Takanini through Papkura during on the northbound lo mai tawa to fo I Manukau through to Ora Huhu lo whaisi pisi Mount Wellington to Penrose Ellerslie to Green Inn if penale pisi o lo o iai mai se fo I New Market ma le anga ia tu tono le CBD le taimile nei Great South Road through Penrose and Green Lane, Faisipisi, Ellerslie Panmure Highway, vaenga umai o leo mai tawatu taimile neolo o Faisipisi, Lungo le State Highway Lua Suma Lua, Drury on the southbound connection solo o Faisipisi, ia maisen na vaenga na o Karaka, Glenbrook approaches mawhapena fo I le vaenga lea Pairata Road, ia tato intersection solo o iai, ia nisina vaenga mai tawatu taimile Faisipisi, av tavale, tautua nal saunga le mu, o toi 5 minute o na tale o le valu. Tātou tala mai Samoa, o le taurunga whenau tala mai Samoa, pēr tala valu e le tai au nei, tātua sia le lotoa le Enterprise Motor Group I Manukau o le company o lo langalanga malosi. E le porkalame maru o le tai au na Radio Samoa, le sunga o kuso, whia le leifata sa malene tai au, whaaftailon sa mai, le sunga o kuso, maru se fumaria. Ia, maru le, ala usufo nei tai au, lua vase lua, ia, maru le, tawata. Ma no fafte tele ya o le wa tatu e foi fai ngore neva yaso ya ba tu le ba no po foi neva nga fai ona so sen melo sunga bo nei ai nga wa tele ala to lo to se lista ba ya fafte mal ma to wa no ya fa talo fa foi de nei tai au de fa fo ma se tatu wa to no ya ole tatu o nanga nei Enterprise nei Manukau ya I asforaile ya o foi de ava no e fa so atuai o afo ia tulanga o mo mato o nanga ia ole le masina ia le fuwa tato wa la talata si ui fo io o me ia lo ba ia lava le to telesio tato wa tu no lo a fele te wa nanga ia fa ta e tuai tato le tio le ngalu em fai pea ia wa fo le fa ilo mo fa la lo ia le o nanga vai ia le Enterprise ia o lo tele tato wa ufa pito me se lava le fa mo fo le masina ia lo mo e foi fa ma venga si o tato wa tu no ia e lua tato ia o le ia to lo ia le patent cars ia lo no winga se fu to lo na ilalo ia ma le ia to lo ia fu di telo isi o ta vale fo tu lang fa pena ia lo fai fo i ona wala fit filinga ia tu lang ai I tato stock ia o tele mano na e tato ta vale mata mai piki apu o tu lang ai people mover ia po coaches ia tai balu no form tu lang fa pena ia SUV fo in fit no form tai tu lang fa pena ia fai ona maua tato ta vale ia pe o tele fa tangata wali lifa tu lang fo leo ta vale la lole ile 1.5 ma le 1.3 o no tu lang fo leo se fo pensini ia ma se tu lang leo tato hybrid e ma meo EV so ia mo electric vehicles ia tu langa na ono le tawata tato pensini ia va pe lo ilunga al market ia lo tele tato fa to fo in nei ia fai one nei masina ia me fo ile alo atua ile weekend ia ole tu langa ole tato e dress pa pe lo sumai tala mai au ia ole tato e dress masani ole lima ono fitu anga le lima fitu tolu nei Great South Road nei Manukau ia fai ona mo mai ai le sunga le pule ya Cherry Coon ia tamafo ya tawo papo ia poto au nanei ia wa fo lava nisio o tu la mai fia fa mala ia wa lava le sa idinga ia mai sai le process le tau sai li lo sa fo i nei fo I vai tau ia o lo ia fo le mato wa in house finance lo no winga tono le tula ia o lo tula nga fo le tali o la finance pa fa pe au titolo fo le fa tu pe na ia lo sa le finance
ia o nisi o tūlanga masani o tūlanga fo leo le trade in ia me masani lava o tūlanga fo tato promotion lo ia tato cashback ia matatu le afe le tolu afe ia tu atu lau filinga pe tamana ave le cashback ia pe fai fo tūlanga fo leo le discount mai tāwale ia wa lava le whai ngofia ma tau ngofia mo lau pe meni ia a whape fo le mo se ava no e su mai tala mai au o ia tato website o enterprisecast.co.nz lo maua mai tato tāwale lunga tato website na ia e fai fo na whaatino mai lau finance ia pe whape whaatu pe na finance ia lau tāla sama ia whaatai tere lau sunga le au ia mai se te tau sala tai au ia o le mātua wa wanoa le nei nei ato ia lo whagia fo ia le tua ia tūlanga o le tato saunia te weekend ia mai se fo le tato si Singapore le asongfua ia tato tu e se loa e fo i se la lao mua ia lo whamaleanga leo le tua e manuia nei aso ma lao singa nei aso Lau sunga ko so whamaro whaftai mo le poti le nei tai au mo ni fo i whaiva nei aso mo ni fo i ngā tau le weekend se fo ia kai whapena fo le sunga ko so lei mai le Enterprise Motor Group i Marukau nei fo i tai au fo. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhi a imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. E te sila fia wa te tala ina neile San Palmo lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, lima o me, lua o ruono. Lunch, ama tātu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le lima. A whaila o talini au malo. O wa fia whailonga ina fo I se aso whapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua lima iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Nai se kone o tā tu talamai Samoa, taulunga fo talamai Samoa, nei vai aso ia, mani e lau sunga whai a onga. Ale, skako wha amaro stino nei tai au. Ia ai, manu iele, ka longa lau au de. Lau pulele. Famali atul tato au tali tato famalo silo ia famalo skingo ia kaka ia longa mautal nei sai au ia manu ia tsela lava fo I lava singa uma langa ia tul fai unga lava ia so kapuai malo sil au taalo tangata ia ma ia manu ia tele soi fu ia fafte lava usi mai mai mo taulunga talo mai Samoa nei foi vai aso Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whatalofo e lo tātou o tino, o tātou tauru mai le whaunga o le vai aso, usi mai alau whaafonga. Au whanga solo I pea sue ngā leo I Samoa. Leo lo ngā lulu e whaatasi ai mre no fuanga au tū. O ngā luenga whaaleo I le Pasifika o lo ia pia, e mata I tuina whainga soli tū la whono whaavao malo I le sa I lio ni so o tanga. O nisi I Samoa I le whaalave lave, I le tunu o Vietnam me peo na tua I aini ali I te lavo o le tātu o tunu. E to ono tangata ua tāo fio na toe whao ngā lātou teu ngā tupe, I whale tupe whaapisi nisi I Samoa. O lea tāo whinga ua whaia e ala I se whaatanunga, mai le kovana o le whale tupe tūtutonu o Samoa. E mafua I se manaonga mai leo leo mai la tau, o lo whea ngai mai a suenga. O ia tangata e to ono e peo na wha I loa I le whaatanunga mai le whale tupe tūtutonu.
Wa ofi ai tangata e to lua e umia tusi folau New Zealand. To tasi le tangata e umia le tusi folau Amerika. Ma le to lua e umia tusi folau Samoa. O le isi to tasi e le aise tusi folau. O le mana onga o leo mai o whaia le su e ngai tā ofi. Ona to e wha o ngā te ngā tupe ia tangata. Ona o lo su e so tanga i lātou i le pisinisi o ta vale tutongi. Pe a fia wha o ngā. Le ai ta ua o le una le car rental o lo i vailoa whaneata. O le pisinisi le i lewa ona tatala. Ma o se pisinisi o ta vale taunga tā, ma ananga tā. Ia maua wha lia ni mōni mau. E taunga tā fo i le tutongi e wha o ngā i se ta vale. E tusa lea ma le tasi le afe tā lai wha o ngā i le aso. O se li sāwa aia ma wha ngā i o ia lea pisinisi. O tā ua i li pōti na tāo fie leo, lona tu ua o le tātu o tunu i le sanuru o le vai o sonei. O mōri mauma li pōti ua wha li ai o lea tangata, na ave e sea mai se whai ngā malanga, a le New Zealand i le pō lea sanuru. Mo ua wha li a fo i le mōri mau, na wha tino le ngā i o i ngā leo, ai ua sauni le vaalele tu ua le malai vaalele wha vau mā lo i whaleolo. O se tasi o vaenga o su e ngā leo lo wha ngā solo, na wha asala la waile ato se ali i Asia, sa ngā lua i lea pi sinisi, ona o lo mana o mia mo su e ngā. Pei tai o le ata na wha asala la leo, na tali i ai lea tangata ma ia wha i loa i lunga upenga ta wha i langi, o ia sa ngā i le ofisa o leo, ma fesiringi ai o ia. Pei tai wana le iloa le mafuanga, ua wha asala la wai leo na ata, ai na ia wha i loa i ai, o le alango lango i su e ngā uma i so sei tū, e mana o mi aila na fesoa soani e leo. Wa te ena fo i lea tangata o ia, o se tangata nuu o Vietnam, ai o ia o se tangata nuu o Amerika. Wa wha mamale sua fo le minsta o wha amasinonga, a o le sui fai pule o a ana alofinu meletasi, le tō whawheso lai a pulu tusi upu tuinga mala, ina wa wha lea o ngai le wha amasinonga mōri a ngai lima, o whainga wha ala tua e wheso ta i lea, i wha ato sino le palo ta tele ia au kuso o le tausanga le tenei. O le wha lea o ngai o ia mōri anga, ona o le mai au na fufonga o mau masile sila i ai le wha amasinonga, na taunu ai le fionga i tamai te i wha amasino, le fionga ala la toa Rosella Papalii, i lana wha i unga ua le mawhai e maua le na tangi, le tō wha urungia matau matawheo, o se matai o le fio anga o vaiusu, ona wha amariaina le wha amasinonga. Wha lia le tamai te i wha amasino, o lana sila i morianga ma mauna tu inatu, e matua le ai se anoa, mai le sila le wha amasinonga, o ni whau whaunga ia a fiai ta viringa o porkiki. Muna tu whaftai roi tu mano, pa ia inga mtapa au, na utu tapo inga war wha moe ia, mano tapo ai whaftai le tapo inga, ia le wai manuia wha amasinonga, ia, ia le ri, whaftai le ri, o le wotau nune wha moe, ia, moni ala mea moni ala mea toni, o le saidinga le pio na iai, wha amasinonga nei aso lea, whaftai le tapo inga, ia te o tōi pa ia inga mtapa au. Ia, o se tala lea nei vaenga le aso, aftai mo tapo inga, se tangi futa to tui feilo ai. Ia, vi ia lo na ngale. Tasi ala fsiri sola, o le fina ngalo o famsino ngale na umene il fai. O morianga ina mai lana sila, o nei le malosi mauna mai, peni tau kulenga ia fia i whainga wha porkiki. Ia, aftai ia mo fafsiri, o le nganga maulunga ia te au. O te ia ua hai e se au langona ma nei wha moe. O te rei loa pole an mafuanga na mai au. E rei fo iso langona e o te whatau te e tangata mana. Ia o ia o tiro fwana rei o te rei loa pole an mea no usalai. Awa mai moritua o whamusinonga. O mea ne se din le mana ia la wai. Ia o ha o minsta o whamusinonga. Ane o tō mai matonu o te mo mori mai au whamusinonga. Peo mea ia langona i le vai o loto mafofo. Ona o la umtanga wenga. Ia mea ne ia te whamangalo. O ani whale tonu ia o te whamangalo. I nisi fo o lo utu malo. Ia e whaftai o utu malo. Tapo ai malotele. Whaftai ia latu whae ia. Dea ua mai latu wha mua ia tia. Whai a musui o le tu malo. Au ane pai a inga. Se fina ngalo le fionga le minstao wha amasinonga. O le sui fai pule leo a ana lo fitasi. Le tō whawheso lai a pulu tusi upu tuinga mala.
ina ua mai o na lau le whae unga le whamasinonga. O morianga na tua i aile minsta na sue ina o se tangi o morianga, o whainga wha la tua i aia ingo le tū la fono, o soli ngā tū la fono. Pasafina wina e ave ai mai tua leo leo, e se lo ia e ngalue le vaenga ofisa lo ia tū maoti. Sa tāpua ia tau urumanga o le whamasinonga, e nisio a ingo le minsta, whape nisio matai o le tū malo palota, o a ana lofi numele tasi. E to ono tama whanau o le tātu utinu ua whai uina le tau mawhaia o onga universite, ma ua maua whai longa le to mai whalo ia, o lea ua wha uru whale atu nei ma ua talia, i ngā luenga le whamsinonga māwalunga Samoa. O le universite au Kilani New Zealand, whapea le universite o le Pasifika i Fiti, na oa uina ai i lātou, e au fia ia li e to lua matama i ta i e to wha. O le stofi se sauninga wha le whamsinonga, na wha tau nu uai a lātou tautonga, ma lātou tautino ai, o le a whaia le mea sirisiri le wha tinonga o lātou tiute wha loia, ai maise o le tausisia lea, o le te iala o ngā luenga wha loia e tautu ai lea tunu, ai maise o le wha msinonga, e ala le wha maoni ma tausisia ala o le tūla fono. O lo ia to ono na wha urufale matalia i ngā luenga le wha msinonga māwalunga Samoa. O Aiton Michael Afamasanga so na lole, Sanita Sushil Sharma, Siniva Lelei Malefanga, Jenny Matautia, Maseli i malona tua fine, o ila ua ia o Puleia Tanielu, malona tua fine o Hosana Fuarosa Tanielu. O leri ilo ia Aiton Michael Afamasanga so na lole, o lo tau au le whae unga le Universitea le Pasifika, leo lo whaia le asfaraida le neiva yaso i Samoa. Lona whae longa tikeri o to mai le tūla fono, na wha manu e ina ai mai lea universite, ma ua ave ai nei malo ia whao wina. O leo wa whae loa le teitei fono le komiti o tu ngā vaa o le whaamna tuino le tūto tasi i le vaya sa fau. Nu melo le a whaatula ngā isai le vaenga o tu unga e whao ngā aifo e Samoa, po o fwe la au, ma le tu unga e whao ngā aifo e Sipuni. O le asonga fua le aso mo iuni i le tu unga o fwe la au, le e tausini o umai fautasi ono. O le leina mua o whaatula ngai le fautasi mai sa lua manono tai, le fiatau le vasala loa. Tolo o tamauri le leina lo na lua, so aneai le leina lo na tolu, le fautasi o le telefoni o le vainuu, o le sa o le malu o Samoa i le leina lo na wha, leina lo na lima o le apia maroon, ma le fautasi o le Little Rina i le leina lo na ono. I le tuunga o foe Sipuni ua lima sa o le atau sini o ai. Le ua whaatulanga i le leina lo na lima, o le ata oto mai ai le sa o le telefoni o le vainuu, leina lo na wha o le fautasi o le malu o Samoa, leina lo na tolu o le tamauli, leina lo na lua o le apia maroon, ma le leina le nu melatasi, o le sa lea o le Little Rina. O whaelo ai e le teitei fono o le komiti o tu ngā vaa, le fionga le sui komisina o leo, e limas furuafe tā la le whaelonga tupe le tu ngā fautasi, e whao ngā aifo e la au, ai whaas furu lima afe tā la, le whaelonga mua, o le tu ngā fautasi e alo i foe Sipuni. O leo mori mawina leo to e alo tamala tāpenanga ka peteni ma au wa uma, ua sauni mo whaanga tamai le tai, o le tātou sisi ngā fua i le masina fou o uni. Manuia le whai unga le vai aso lo tātou tenu soifu. Pui lo ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau manawa, e ma whai o na whai fua lo tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whaine i loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
fai apta vale nei taimi ona tai malo la vale ona sai malo le foi malo le sila o le taimi masani tu ala lo ilta tu pokalame ona semul mulia o ngana fana ona neva yaso a konosi tamai tile wala aben fa mo moi fa nau fa mo mo ma o so ona fa sa ina ya la vale e vai ngolo o konosi nei fa na mo la tu sa ona mu na semul mulia o ngana fa yaso a lungo le awala e tele vai ngolo o PC o lungo highways le mana mai a te lona malanga mai no sure le so mai le tu el Green Height highways full valu fas poro kala titi lava pas mai Green Height fas so mai fenua Pine Hobsonville link mai los full valu anga el se full ono flow li se ia pa ia tauranga e kilani so ba va tuna around Western Springs o city bound full ono le mo mai pauna ba nga le pe for nga le poloka a ma ngai se la pasene so wafe mai lo se fulu ma na ia for flow ma lo se fulu mai lava le tano fa solo mai Roscoe on a hang up afe ma lava le lo se fulu a fa sporo kana titi lava fa wa mai lo se fulu ma nga ia flow le ia southbound lo se fulu city bound state highway 1 ngala around Mount Wellington and Annesley Penrose le poroka mai la ma na ia so lunga na tano highways ma tu nga ila wala after bade nam te fa ma tu fa morning sei amani e for nai fa now sa ole munai whanau malanga tula o ngana ne foi tai au so ole tulanga na malol foi malol sila am tawale ne foi tai au fo Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo Faafetaile atunuu lau mai moma lau faafoga lenei taimi o le tae ao le vaiga lata mai lenei i le tala o le tau vavae atu ua teʻa le iva i Samoa o loo tumau ona lagi lelei le tau i Samoa lenei foʻi tae ao talafiafia foʻi lea na talanoa maamai le update mai Samoa sui o le tano radio Samoa i pia nei le tae ao manai le tala o le tau lenei aso ma le agatu le faaiʻoga vai aso talafiauga lelei ia ma le faamanatuina o le ona sufaatausaga o le tulutasi o le tatou malo ia o tulaga lona ia mawhaina o le 2.7 le 30 degrees Celsius mo runga le vevela le ea i Samoa le so 2.4 i lona mawalalo paanga uma lava le tara pokalame i Samoa ma Amerika Samoa lo tara mafuta le nei tae malo lava ia le soifua manuia tatou sopo atu i le tu atu i o le vasa Tasmania Australia good day mate malo le soifua manuia nei tae le malo le tunu iso se vaenga Australia lo tara mafuta ai i le la moi Canberra baru lo il malulu ile nei vanga o le tae ao winga o le tau whamauina mo la mui Canberra la whasolo ina susulu matanga o whire lai le so sifuru iwan maurunga le maru o le ea whamauina mo Canberra le nei fo yaso whatarofan malo le tinu i Melbourne sifuru luolo il maru lu le nei taimi o le tae ao winga o le tau le soe awa oa e fo le taimi langi le ni so taimi sifuru ono fesi maru luo le ea mautou sifuru ono i lona maurunga mo le nei fo i asa fureile le malo le tinu i sini Australia malo le sifua sifuru fituro iai le ma lu le air ne vanga o tae ao fa so na awa pa una wanga ni so taimi lu se lu mo runga ma fa mawina mo sini Australia ile so Brisbane se fu ono il ma lu ne vanga o tae ao we got to Brisbane nei for yaso fa so na ma rosi savili tau te ala titi atu savili ni so taimi awa o tau lu se toru mo runga le vela fa mawina mo Brisbane le so ile va ya tu Perth Australia se fu toru il ma lu ne vanga o tae ao fasoro na awa o pa utimu lang le lefo ni so taimi se fu ival mo runga manu le e fa mawina mo Perth Australia il nei fo yaso tele na vanga Australia mo tulanga ile tau fa mawina mo nei fo yaso for really Tama ki makaura wa ke lani no fanga fa salanga radio Samoa baba ya tu fa fo fa man mo mai le tai ao awa mai le se timo pa ure ne vanga le tai ao winga le tau tu mauna awa puawa ni se vanga o au ki lani whaasaron pa unai wanga ni sa vaenga au ki lani la wauli ma se lava le tu sifo sifo fitu mo le malulu fa mo wina mo au ki lani i le neas for reile tai au pe au dia la whaasaron fa ina awa olang le leil tau sifo luiva mo le malu le ea la vaenga yon tuatu la sumo le muli o me le sa whaasaron awa o pa au timu mana ilma farfana lo sifo luna mo lunga aso mo uni la songa fuor va se fora su maro lo le tatu King's birthday whaasaron pa au timu le tela vaenga au ki lani pa utimu la so lua lang de leila so lulu pa utimu la stoffi o le vai aso mana ia
Whamabonga o mana o tu i na maila mai tau nei foi time no le tai ao le tau tu ana radio Samoa na o se fulu ma le fitu minu te le te nei tu la val o le taurunga o tatu tala mai Samoa pe fa fonga le tunu te fa sala buina mo pe tale tu la e se fulu malua la o le so ma fitu po ana nei mori fa te tele sui radio Samoa pia le fionga le alo li le fionga ngam mana tu marba tanga vai tipi o tanga vai ma lo fa te tele le tu nei tai ama nei vai aso ato o avanoi o lo longo pui i Samoa le ngata ia o te roneo so stafara nei kelope tele me o lo tupu tonu ole atunu ua whafonga le atunu o i le talalata mai i le vaenga lea o lo o Jesus wenga leo leo ia naua maua koe kiki alwe silva a pola so lulu ia koe ka awhi leo leo ia ma tawhia inisi ia ma la tau nau tawhia la tu teo ngā tupe tono whal tupe a o whawopea ia Jesus wenga leo leo ia male tulanga lo ia le Moses i tala la tamai nai alo Samoa i tono Vietnam tamina nei la foi fa wa ia se nga le Vietnam la to ia tala la tamai nai Samoa tulanga ia a fa pe ko nga ka avane le ki le po i ni se fa fo man nei tai au na malanga Samoa rent tai o la ko rental car i compagnia ia a fa pe o kama nga ka ia o sorry ia no nga foringa mai fa si milong ia ka ia running ane una lei rentals ia pe ha whanongongo atu koe ngā ka walele ia a tulanga rana iai tapsia i susu enga reo reo whanga selo pea e le tulanga o iai ma sa ilia lea mea tonu i e fwoi vaenga ia ona o lea fianga fwoi o alo sa moro iai i le fwoi whanau laven tupu mai i le amatangora ni fwoi vai aso o le talala ta maile nā pia na whaafonga tu e tātou tala mai sa moro ni fwoi ia tahi hao o le naua te oto maile o te lenga o tulanga o i tātou tunga fwotasi o le tututasi o le fwoi tupsanga te lelo ia o ia lau whanongo longo. Ia walanga le a whape lima wa a ia o le tau vai le tuunga fo le fo spuni. E fōringa maila e kasi ale wa a le alu le fo e la au. A lau tala le tau whai atu. A whapea la e ke ua o mai fo tuunga mua. Le o whakasi e fo spuni ma fo e la au. A e malo i ale wa a lai alo le fo spuni. Ia maula ko lima spuru afe. A whapela koe whai fo ili ko nga o fo spungi ko unga longa lua a koe malo fo ili waalanga ia na winga la fast food lima spoon mat fast food lima a mokele nga afe ia ai tunga fo tasin na pio na whaatatia mai ele tulanga ia tāpena ngar komiti ia mo tātou tunga fo tasio ne whamna tuini no nisi singa fual tātou malo so nai bangan nai Samoa whafong ele tulu ele ne fo tai au ma whai unga vaso tātou iai ia mo nei vai ngora tai au e leo na smai lau mai mo lau whafonga o le taurunga nei vai aso tātou ma whasano. E o whanga manu i ululu o la au awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Se wata fia fale ali li fua. Fabel tala sasa ili e mali e toa se tasi e langaina lo na to ilalo ilo la vaa ma le toa o fune fe ai. O na alua i leo le li i le fale punawa, le mautau i tu au malantaua i fale alili. E whaatau i ailo na manao i a manu Samoa. Na manuia tau mawhainga i le manu Samoa o na whaapea lea o mali e toa. Whaafetai manu Samoa, se wata fia falea lilifua. O upu e whai e se tangata ua mita. O na oni mea lelei ua whai e se tasi. O na langona lea o le fia a wai i lea tau mawhai. Ua whamalo tau mawhai ma ua tau nuai le upu e whai i le fia anga. O la langafa ma le la nofo. A ua ta fia falea lilifua lava. Manuia lau whaasau saunga.
Talofa lava o au o Lapi Mariner, mau pela o li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fesosoani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausia o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo o le atua, e hiai ai inga whapitoa. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe, o te le lava. Le lua misa so oi a uluma, o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala au le au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata i le aso mo se tae au manuia. Tātou whaamanato le vai aso o le ngangana Samoa i le Air Veni Pacific. Whaatau sau la e au lele lava. Matango fie la e lei ese. Whaapea o la tau i tu tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala i le asunga fuanga i le asfareile. Mai le se furu i le tae au anga i le ono i le afiafi. Asu to anai i le se fulu i tae au anga i le wha i le afiafi. Le Air Veni Pacific i le Auckland Airport Shopping Centre wafsanga i tonu lava ma le whale ainga o le KFC. Lata ana i le warehouse. Tuatu C1 John Gota Drive, Mangele. Ila upele wale mafai lo patu na tata lele
Maumisia oi, tawawina matelo fa moi moi. Tate taliton welelu afungalia uio. Tate taliton welelu afungalia uio. Tate taliton welelu afungalia uio. Whakatanga mai le petulima le nei taima le tai ao le no inga lai whoringa mai o le matangi le na mole ina lo whaanga o la aso fo ia walang o se whoringa vai kau kau sanga o kako iai ia ai o le utatu iai le porkalame wale si mosa oire sunga so alo se te mua ia wale tana porkalame wale si mosa oire nei fo asfareile so alo malo le se fo moni le tai ao Nange mata vai, malo le usu nei tai ao. So pe e ka o furi. Ko kiki ao. Ia le tu ero so I fota tua. Fa pe na foi no fa fe lo I melanga fa lo alo. I le tapua I fita fa fonga se tato tunu. Mai ka o ka poinga. Kala fa fa penga fa lupo o ama ka poinga. Menga o fa le ku ulango I le mangu ia fa va lo fi ao. Ia vi ia le tu ala le ko mo le. E ulan malo si mare ola. Amen. Malo fa tai. Moni le sa nga so alo. Tapo inga na yo tatu tu asin sino fo la tino manu ye favor la tino maranga ya ka fo ngar bengo de ka ke pisa ko le ki o ni ka yo iyo sa le ya ta vai e fa le angwa vo pe fa ka lo ngai vai ya almia e kele I moi a ver fa ka ide ku ka lo ya morkier po a per ka lo masa ku mo pe ka fio a de ku lo fa pe on tau kai ya fo vi ye ni ta ya fo malo fa tai Ya, ua, mata ngo fia fo ne vai taimi ua, le uka karkala ngoi ko ngorka studio wa voi peke fo wa ko mo wa ku skai. Ko le vai mai ke. Ta wo ne vai aso man tatu nga tu so alo sa ta November fo konsula, vai aso ta wo tele tatu nga tu famna tu le, ono su fatu sanga le. Tu do ta sul tatu malo. Ya. Ele se le mita wa. Sa o loto sa mo a ka ko vai kai mio. O kako o kolongi o ka lo fai ngai o kako maku vale o anga mo fa ia o lo ka grandfather sa mo ka mo fa me sa ora la fil ko ngava ia vai fa ka lo nga sa ia o la ko nga su le sa le la usa o lo ko ka vai so alo mo ka ko umangi kai ia pa kiele lo fo le ku a me se o le fi ka ngai o kako maku ta vai vale ma lo fa tai ani memories o le tutto da siltato tu no le in banco mai o le savali a unga ia ma ko fora ka ika sa misa vai ko savali en o sa koris ia e usu va via fo le fa kulanga e wa ko solo I le fo ka imuru le la o ma popo imuru ka miningi ai memories la ka mai ka vai o ma ko au fusu sa fa me kele ai okay e fai le po fusu anga malama le ka ya o sa vati ele a foi Ela foi per canale. Ele usu do veau. E akula ao. O ai panke que era lo pudu. Mas eu fusu le. E ngai kame ke fusu. O le sa fusu le po. Ngali o panke que le vem ai mas usa ka ku ele sa ka po. O mai lo fa lu mo ai pe lo como fai mo sa mo ka ngai mo. Mo lo ko le va. E esko ingo nga fo le sa sui fon fe kala. Le kai ka ele o mai fakat al ma ko kamale a. Foi le o mai. Ele mas ka fio lo vale o sa varinge. O fusu me le. O ngai memories ali ka vai ole fu ape o masa ngai o sa vali la va o ngarka I man me na le sa vali o fusu le vai mai le sole ele fusu ka vai so alo ya va se sa fusu fa finga la vai ka pa kan ma vai asa mau mai sa mo tele o le moli mai mo tele sa la fai e wa kasi le vai ngai ma mantu fo ia tudo tasela kom sa o le moli ma le kolo le sa ke le nga palpala ma ba ko kaila lo pulu le fo ya so ye ka vai o le ngela ngi pulu le ko ke ngi pulu ya le ko a le ko vai fo na ko nga kolo e sa idu mai o ngo sui ka ko mang si mang ai me la pis ya wa pe ka ko pi ale ke le sa la pis le mang ya me sa ya ka mi ngele ai o pasi nga sapakuka ese sapakuka fouro fai ka ni vai kauta vai ma pe foringa e man ko fo ya asa ya tar si ale mana ya fa lo nga tele mana il tau sa mo le weekend ma le nga tu va so fo ya un masaole a fa na tu na fo le
o lo su fa tu sanga le tu do ta sul tato malo o isa ile ku ngalunga isa ngo ki munga mara ka inga ama kanga le vai aso ya fa kai le ka ya fo ringo ai le fo le ko sa mo ta va o le sa ta no ma fe ngor konsula le ku ma mai nga fo ka ko nge o ki langi tato fo ia fa mna tu wi no le lo su fa ka sanga e ka kawanga uangi ma se silang le pe ka kali sa mo la sa ko kasi umma ka ko mai nge ya silang yang ngaf ka ko umma ko dia pe ko kasi ka lai o ka fo lang ave fa kai le ku ai sa wi nga lo ku ya wa fa ka se ka usanga ngo man ko le ko kas sa le le fa ko se la wo su lo ngo so va ka usanga fa le ko le mer va yo ka ko ole la tato e fa na tu fo le o la sa nei la le fa le fia le na sa no le fia ngor consulo termina ma tel sa ninga lo tu po la sa ala tala la no mo la tu wa ila sangi la sa nei la sa nei e ore a makade va ya so ngang samo ia wa ole na ma wo le fia ngor consulo o sa ninga lo tu le fa a matai matala le fa na tu no lo su fa matala lo ie o ka ko va ya so le organ samo il po ale ma ga ya la so amangai kala ngone ngang samo o nga posa ingo ava i otara na ka mo so aloma ka mai fa moema o se ma ku kala ngwanga yo ke molo kong ya ai vola ka mai pengo le ngang samo a ke vai mai ka lunga po kala me so alu lunga ole Facebook o meu o mau vo yo aranga upu meu ya ko e so wangi au ka ko nge mo ku merkai ya o saule le ya foi fa ru pengo le nga upe fa ngari oki o ama kala un fa pe ponga mala un fa fa kai me ai ya ke pe fo ringa ngari ole fa ka un ngang sambo ya wa pe ka fa mai pa wala nganga la nganga lang ngang sambo is a heavenly language ya wa ka bai ya ole ya fo mai mo mo ngu ole motor nga ai fora ma ka ko ka vai a pe se ka usanga me se maul kus pa e fa motor ka ko va so sam ya wa fa tu na tu fo e al fa sa ma wa po lan to te pena la ko ka penga mai ya o ke le ki lo kai kai ya au me se mau se kai mi fa nga me se me kus pa ya pe da ko nga ma vo le fa o ko upu a kuru o upu le muelu a fa mai e vi e o se ai le o la va ngu ma ne fo i wa e fo le fo u puna i tono al fantato e vai fu u penga ai we rol mangmeli e vai lai o le poto i lo loto o maria ti o le ta mai fa fa ma fo ti o le ya o fa tu ka vai ka o loko ma so alo fa ka mo sa ke fai ka wa ku ka ya ala ka o loko me dunga la fo dunga ka va ya sa o le o fa ku manga ku le fo i fa sa a wa le fa pe a o mai ya nga u fa sa mo o kuspa ia se o le fai la nga piko sidi mai fa no longo ka malai mix mai ko ngu fa kuspa ia made okay ya ul masaole sa ne fo alta to atunu nei au kilani ya me sona fe con sulla male fon fa foto ya manu ye fo ile ana tu mole fa na tu no alta tu ta sit nei di sila ia male fe au ka muli ale mafkanga fe fe yes ya wa pe ole maftanga fe au le sa unia le te pena ina le sa unia le po la so sa o fa fe au anga la ko mafkanga wa kai kai ke lo ya el expo di la sala fa ya ma ngai el expo po la so ruta vai o lau pe siringa o fia fia ki lo ko ngo yai o lau del vanga de skala i paloka okay ola e ka me ki la ti la sa o lau training 18 e sulu fa lo ko sanga ya o le manga o fa paloka o e skala nge pe ka karango a lo fangia ka ko ngu e le ko ye special vote fa ya o le mau le malo o la sombo ke topa o uma le skala ar kalo ale ki ka kamera ka sanga so alum ka vai aso mo se tema e alang ka fa media o foi ka ko pe fa ko mo a fa ko fa mo a makalevar e a fa levar ko sa ulis o le fa me ku ya deva ka se tema mo ma ko to pe scanlis e o nge sa da so de pa no ka fa special vote e de ko special vote be ma nga e export ila sa e mga provider ese ngai va nga foi mu la ka pi e o careers me penga o ba e ma o va ko patet le fa so so nga kupi ya ka se fa so de por fin ko ngale bo lo ka fa nga lo au ko nga o ka e skala ya o ko mai ese ai ese singa
Fa nga se ko mai desi ala fa nga kaus ko mai desi. Sa le. Mana e fa manatu wa langa le wo ko yo ma singa e fenga palo ka ko wo ko ye. E pe e mo makale o mo palo ka ta vai. Sa le. Ya warang e pisa o ai mo fonga de skala. Nga ko wa. E ka ko o ka le pisa. A fa ko palo ka le palo ka ai fa kio ye. Mana ya wale kwa release man na film paket gel malo mo lesis fulo masina. Ya la na tu ala tu no ya mala ko sila ya wala ngale for sila lay policies a party. Ya ba fa el palo. Ale malama ba ka kala ka we sila fia pe ngal fisidi. Yes, yeah. Awo ke fisidi ska ngaka la ru palo. Na ya fa pembe a fa so ya na so fa me le mele a pa se au le pa me le nga me nga. Fa New Zealand Fest or California. Yeah. Okay, lele. So wal fam natu na lesi manga tau fo telen ta fam natu mantua lua palota o le MMP o la fa ngai New Zealand. E lua palota fa so. Palota le sui te mana o fa pule. Yes. I lo tu malo. Yeah. Ma le parti te fina ngalo. Te ir malo. E pe ngo ka u. Yeah. O ka fa vale pa lo ko sui le pa lo ko pa di vote ave nest. E lo ngari sui de ngai ku pa ki de. Ya. Ka ko nga marka ko ko o leva nga fa ngai mo le MP ko nga mar malama. E lua pa lo ka fa party vote ya ma le candidate vote. Mano fa tai ola ta fai o I le tau fo le Martin Hortus live virtually free basic computers mai mai. Ya, e ngo vai aso fa wa wel por kala mile Mas fulongo ka usanga ilunga. Ele se fa nga ele se kapula. As long as ngo fo mau siksengi e free. E foi na incentive foi ngale sa e vai de cos e so hangi de Martin no foi ngolo e wala sini me mga meka o le sengi ka vale le mero of ka vale le ngi le sengi ka vai e de ilo ka ngaka le risk le mero le sa le sengi e pe fa ko le si de fefe ngang ka o fe le pull over e aku leo ma ka pongi ala fefe wa vola le si le sengi vai aku fa ngalo le simbia o mu ka maiki ave ko ke wa fefe le si ainga le si la ko ainga o le aku fefe o mai so soangi a kul mati no so vi fa no le fa pe e o fa le fa soangi ave o me la fa le sengi e mai la vale lena va ngale le youth kai mingi e restricted e me sela ka ko nge o ka se furu varu fa ngau ala la vo fa le sengi ka me ki le sengi ka ma markinga e o le sida nga me so soangi e computer course si fa fu ana vo te tira te for your free parenting program kamara le ki river fa sa mo mana sama ko fai male se ya masungu ya songa lui okay ia e so swangi parenting ai fa ngale ngang samo mo ko for parenting ele nga ma ku yes o fa nga u ye pe kai ko rima ko ongo o ka me ki maku ma longo lu ka manga pe pisita le o ke so o ya far ko lu ko far ko lu se va mi ele fa nga o ka me ki de alukinga ka ko si pepe o fe pepe mai kamera bla onga mo ko la o skills ngai le pe naturally ma wa ka ko yes lange o grandparents ka vai ko se furu far fa nga la nga lavar ko imolo mo ko nga do maros o le mena kupu o le top 4 ka malanga e pepe sita inga ka mai la lo I le bottom 4 o pe o la ko nga fa nga uia o le la skills ia ai ko fa manga ko parenting skills le ko se al Martin Hortus o mo vai aso ia ai fai de ngang samu mana ya o le sila o se ngala fo mengi e o so le far kala la fai e me tis fa as long as la kala fa ngala kai me e fa so lang e so di sa kala ko ke de long sila fia yes e la ko si me so ko se fulo fa ngau ko fa ko children ala me ko so fa me ele a ko la vole ko mai ngi me fa ko me ki la ngi ka me ke fa ngau me ka ngi vali e ko me fa ngau me ulo vali ya ale se menu ngi me le parenting aka vai mana ya fo le si manga le anga ele Martin Hortus learning support ya o le mai ngala ngalo ye ku ye you fu ka san Martin Hortus yo ya onga pe la I James Cook ko I Manurewa Mankri East Primary School ngala ngale lo I fa fo le Martin Hortus ia male homework center a fai a unga so walo I mangele college ya 9 year 10 a so fu ma so lu le fia a for ko ku ora unga a makal homework center nga ai fai me ai ka vai ya ore se ore mai fa me ka me ma ye mo ai fu le pizza ya le ni center nga ro fai mangele college fa kai mo lango le export ila sa ya ka ko parenting program fai nga Samoa e kasu ka singe o ofisa ka vai
Ai da ngi se fio o ko o visa lua o ko lu Cake Pride Road. Pe video ko ngumela. Ai message ko ngon messenger. Ka ka ngua inga. Nice, yeah. Kai ka va. Malo faftai so alo, malo faftai. Matango fia nei vaing fo te pena il Martin Hotes mo le atunu wa. Io. Yeah. La cafe lo fo le va so pau di le lo fo le. Cafe mena I. Mo ko ma. O ke por ke ko mo. Mo dia ko ya ro anga fa mangu yanga ore. Anga ya ko ka ko mo va ya so ngang Samoa. Ia male va ya so le fu ai rumaku. Arongo vinga. Ka ko kauira la sange ore. Ora fo luanga fel poko le loko po le fo ko. O fa. Ia I o mo ka Samoa. Yes. Ia. Ka ku sa vale mo Samoa o ave fa ka ide ku. Mana. Ele fa pe va ver ka karo pe ave ko so mele makangi mele fa. Ai fa ale ka karo kere pe. Ko anga fa mole ko anga fa ka. No ngire ne yaso ka vai. Tara so alo e mari fo le weekend. So alo se tumbo mal tana bakala me wana simo so oi le fo tai au. Tos for lua iva. Se vai ngale nei le taulanga. E meu mio a solo o tangata. Vale anga fo ile tulanga. Pam sole sinau a fatalama nei ole ata. Sina pauga ti fanga. Aferne lo ile starlight. Ole ata mo mana o walwai. Ala atu le sambalalo. Le fetau lama malo mana o sile tivoli. Sanai te mai ti. Le fusili pio tau sala. Tali o leva na umala ua o la tele fiola. O nisi vo I o mafutanga. Na masani mai ile tifanga. Ta fetau ile ata o le lua. Mai a o le nufopto I tua oia weta fefe. Romeo and Juliet. E toia ina masio Natalie. Na va a tauia I o lana I sikulimi. Va a tauia tu I le maketi. Lea o le ata fa asai ta mai tina to le se fulurua. Kau ta rata matutua. Te vai a tuia I le solo. Tau tu leipe o niti a polo o ia luti a kono. Ole manatu le se fai tionga. A wai ma wai fo I o onga. Ai na o sina fau tuanga. Nanga I ruma ole o langa fai sina manga. E mole le tama ole ata. John Wayne o sao fia ai. Nea inga o toe mai ua wale ko pai. Ta ati fanga. Fai sina manga. Ta ati fanga. Matua le fatoanga. John Wayne o sao fia ai. Nea inga o toe mai ua wale ko pai. That's why Willie Tavi Tati Fanga le tau mo le radio Samoa nei tai mana tai au fio fatis mai le fio ngare di puri British Sound fio ngare pepe tuna tali le nemol ta to tanonga foi ma le poti le fai unga ore nei foi vai aso o ta tu yai fio ngare pepe balo se fo mori a fio ia tu le sunga le o le nei tai au ya ma ne fo ile fa fonga tapua ai a siota a Samoa tonu au kilani nei ya a mis foi la to lo mafuta mai lunga le upenga ta fai langi ya o se vai aso e Selman na yel nei vai aso I le mato au New South Wales Blues ta vai yo ya a fa pea lai malo mai lola mtato Auckland Blues I vai aso nei se la paseng ya o matua ai fa fia ina ya ya to tele la utapua I walu nei season no fa no performance tatu Auckland Blues. Ai mali na volo te whanau longo atu. Ia, o le tātou te long weekend I le vai aso nei. Le tā le wo atu iei. A le tau manei ana sa retala le tau. Ai fai mai e matua I faisi te telo ti munga la songa fua mama no si sa vidi. Ia, e lona winga. Ia tele yo nei ai ngole woman fai ala tu plans on long weekend. Ai mese o le ifo fuanga tātou community. Fa mana tuina fo yo tātou a tu to tasi mane. A matanga fo le ngana Samoa. Ia le pi fo dinga mai fai fale tonu le tau. Ia e tau ana long pui le fo le manu le tunu o lo fai o lo ta pena fo fuanga mo le
mo long weekend ya vai fa le le tulanga le tau e fa longa ma tua te tele ati munga ia e tau fa pena fol savili ona o yai ile aso ngafua ai o le furinga me o keita e au mana sa nice ia anga la ki munga ngofo le au ka polo o malai fai o tau ta pena tau te ta alo la so ngafua fai uma tau ta longa ta e au mana sa ya le a di si va nga telefon silfila tu no fa mon mone ya mo la to o le ta pena malanga sa mo ya la vanga la nga la mo ya la tu ti mo sa mo ya au te lo de lo pete o tu langi lele pa no ngai no le ta to a tu to ta sir va ya sole a me se fuile a le tunga fa tas o lo tu li mata ele el toteli ya ai fa nga ta tu I sim le o ia o nanga fai ona ta no sa wale I sim mi lau telefon ya ona fa ta ule malau pando ya fa ngofia ila ia ona ona fa ngalo telefoni ta ta no sa mo oni si vai ngona ta tu tua ya pe la foi no se leni fa ngale mai cash ya ai sa mo fa ngal click excel la foto ai New Zealand ma Australia ya ai le flo so ta ai mai o lo ta silim to fa ya no fa velo no so sonia tu tele ni si vai ngol ta tu malo va tai pero yang singa facility ka ko vai foi sa sala pa le la ma ga yo ke le ba ngo ki la lo mo ya na hotel la vata to falolo fa yo no mo wai ele ngata ina ile tu sa maui Aventeo ya ole Pacific Bites or Island Bites ina GI ya fa pena foi ia le tato falolo le SSAP I mangele ya mal tato officer ya fa pena foi le serve with love le na mo wai na man rewa ai mo tato lo ai fa foto au kilani ya me se foi au Italia America fela vo e fa fonga mai o le un faio na ya sa lunga tato website ale tlmarketing.co.nz ya em faio na to tongi ela oka ya ai la foto e matou I le matou fainga pa anga man New Zealand Post ya ole update fia na mo tato o le wa on tato website yo pa fona fai meiat o ka wa to vai alo fa tele fa na pepe monta pa la benita ya tai foi te vai manuia ta longa nei ya so mata eu ma au te felu ai la so fu le u fa longa tele ti monga ai manuia tele ya fu fanga to nei alo fa tai manuia fo nei ya so manuia fo le long weekend tau John Boy Radio Samoa nei fo tai o fo Radio Samoa in fo fakariana fa mon fakat fo se o va ia ko I le peselengo o fa ko vanga le ka mai ale ko ka mai so si fai fa de yesi ya le fo ya ka mai ka ko pesenga fa mon to ni mo binu jolo jolo talo le tula e iba o le fa fonga le por kalame maro le tile with Samoa dance with in yes for really o lua se fulu mai ba ia so me o taro fo lo wa fe lua se fulu mai ono sa mai mo taro talo fo ta pena mai songa se u malau ta mai fa ka mai matalena asuao tau mai e jalofa le pamalo le tino fita tunga juja manga wenga o nei foi tai au mare nei vai aso ato ma lo la fa ma lo si fa fo mai tono fa fainga wenga la fa tu nei foi tai au mare fai bo toy o nei foi aso mare foi le ato mo le long weekend ave pasi ave lori ave kuria ave umpa ma kala po ma la ave balele ave fo afi ala fa dia de to pesele Safa, 'cause I 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 'cause
Hey, hey! Malot for the top point on it to know. Yeah. O le talavara te o le tupa o le teusanga nei o tāti ai tanga te riusila e ola lava tanga te ia. I le telo tupe whaalu, I whatpuipui, ma le tele ato tamaiti e whiola ma tiva, e bera whaari ai e tuangai. I le whorwhalai nolan talavara te o le tupe rua whi ma le rufulono sa la unga ina ai, e le kamata e minister tupe Nicola Willis, I le whautauta ma le law na fua, prudence and discipline. O le talavara te o le tupe, e lo iese wha ma avenga mo tangata kiwi, ai o taula I tupe whaalu I vaenga soi fō maloloina, ma whausanga te tele. E whai te waso o whaari ale pāti ale Labour, o se awa no muni lea mo le National, e whai lo ai e mana malama li tūlanga whewheu o iei mo tangata New Zealand, ma whai iese fō whanga. Ma whaari ai le te iulu Chris Hipkins, e lātou tele o whai ale tūlanga. Whaari ai Hipkins, nei lo le whesosoani tangata New Zealand o whetoi, ai ua whai unga tuisinawe maulo mo tō Christopher Luxon, ma Willis, e a tili whaafeinga tātu o langa o tangata e whiolai, tangata New Zealand. Ma ia whaaria foi, sa whaasanga tau le malo I whautuanga, I le aua ne itipina ngālua ngā le malo, ma tau tua e whesosoani e tangata mātua, ma tangata la vau asi I tira tongi o whare mautongi. Wala tu whaia foi whai unga ia inga whaatino sa wā mo whale, leo le ava ia le vars furua feo ainga siliatu le siliatu le anga o le ai ma fa tupula ia le numero tanga te kiwi no no foi mangala o le so upu mo tupe le leipa le tama tai fai pule Barbara Edmonds tai falia e fast furua face tanga te le morning aranga tul mai ona vea Luxon ma paramia ma le fuafuanga le malo tipina I le valua fe fitchela wanga le malo I le fuafuanga e whaia pe a mai ar whainga palo te anu veman falia Edmonds o le tipino ne ngā ruenga e le ola o lai tama ainga a e wha ai TTI. O le pātia le Greens, o la tō whaalia o se tala whaara tau o le tupe o le atu o I lava tanga te New Zealand e ola tanga talawaia, ma se wa ainga ilu manai, a e po se fuafuanga mo le tunu. Ai o le pātia le Act, le isi pā anga le whainga mano so whatasi o whaalia le te iuru David Seymour, o le tala whaara tau o le tupe o le a wha amuta ni ane whai tau sanga o tupe so ona wha maa I mau. Ma o le atu e whaafo I ai lei lo le fuafo le lei o tupe ar malo. O a tingi tanga mua leisa sa whaatu muina ni maa ma li botia o se tina e matua I pae sa I ai le whale le pitonua o riwa le isi tua lala lau papa iau kilani sa a vema mori mau mata sa folosia I le whaasolonga le whaamistonga o le ave whaamalosia ma le whaisio tangata pai valeo le tina I aso lai wang I le asona nafi. O le whaamasinonga o lo whaasolo le vasone I le whaamasinonga maurunga I au kilani. I le asona rafi sa whailo ai, o le whale te tonu I leo leo. Sa whaalu ai toi aso le tina e fitsfut tau sanga, ai le I maulana tino mariu ni ngā te whale le Auckland Golf Hapa. Sa whaari ai elo I leo leo, sa malanga mai wang I New Zealand e mai Hainan Island I Saina, mo le sa I leo whaatonunga le tapo inga mari ta maloa ia gaisi ao liu, ia au kuson, o le loa whemare le futolu, ma o ia le iso tina e to ono sa anu nofo ai I le whale o le aingo liu. Valu masira mulmuriane, ma o le tino maliu o wang, o a fi tanga pepa ila mo la pisi, ma tanga lei se lua o noa I tino, le asilia mar se fulu limo kilo kalamo le mamafo ma o whaatum wai. O se tangata whaangote sa tongi lana ofi whaangota I le vaenga le sami, sa la vea I lana mātau le tanga pepa ila malona manatu, o se tino me olo I e tonu a o I toso ina iuta, ma ia mai tau ina se ofo stangata. O gaisi o liu, o lona to lua, lanwe si ao, ma ona matua ia ziu yun li, ma jingui liu, o lo lato tau whai te ena oma, ia morianga o le awe wha malosia, mane tangta valina o wang. O le minsta mua le kāpene New Zealand, Peter Dunn, wa ia whaalia, wa ni taimi, tilo ai I alauni e tongi a whaipule. O le whaipule le pātia le New Zealand First Andy Foster, e na te maua ina le tos fulu ono afe tā lau tupe o launi li tau sanga, mo le whale o na aingo wha amautua I Wellington. Sa ia whata wina, I le luas fulu ono tau sanga o vai. Wa wha se e atu I Wairarapa, a e nofo I le lau mua le teime whai ei whono tanga le pārmene. Whali e dan, e te tau I whai pula na whai mare maanga whangawha. O le tamata I ministara matanga luenga o atina e lau tele Louise Upston, sa whai lo fo na sonei. E na te mauaina,
Le lima spulula fe tala to sango Allah ni mo fale. E u lava lo ngofalo vai lo ngafale sa fa ka Wellington. O le fale ele o to ye se mo kese to tongia. Fari e dan. E dei se faina pa fai te fe malanga i le va Wellington i va ste tasi mo sa ilio se fale. E fa mautu ai mo le to e fa o le na mai. O yese leni. Ai ele fea. I lo fale liu lo lava fale mautu i Wellington e te no fai le va nga tele o lo wolanga. O se fale mautu tongi ma tapa ai nei aloni. Sa tala noa na minista o le vai fafo ni usila va vasa mane o Winston Peters ilo na soa fa fe ngai ma Iran il por salulu. Le sa ia fa manino ia ile mana o ni usila e fa mutalia li taua. Ila na fa mtalanga tsi e lungo la nei tula of kusia inga exa fa di Peters. O le minista o le vai fafo Iran ia Abaz Araji sa io foi no se tala la tamai ilo na tilo le tala noa ngai va Iran ma Amerika. Fa di Peters o talia fia de fai ngā malo di sila ili li poti i tue lua o lo fai tala noa ngonga to e mai ai mo fa muteri o le taua. Sa ia longo fo ia RRG o se feutana inga mo se fo ma le tau fai usta ia ato o toa tu la fono fa ava malo. E pau oi leo le wala e umi ai o mau se file mu. Le te taua na fiai ma le sa o tonga e le punpuni o fo lau ngā va. E taua latu i le vai tolo Strait of Hormuz. O le tolo ngā te wharo Iran. O lo fela wa ia le tusa bale luas fun paseno swa o le rangi. Leo lo polokaina e fita Iran. Ta longa o mātua e whaari winga māka ngā iau tafo malai ta alo e leo fe soso ni ia lato whanau. E pero whaari ai se whaulungo ta longa mai whaono ave se ai foi mai le toi ta alo. Whaari ero vise silo ta longa re tu malo o wai kato Matthew Cooper. E leo nau i to mai te filfili e la le Chiefs, Warriors, ai pola Silver Ferns. Ai e o lava fo iai. Ai le o le malo maloa ma mionga mātanga ma tua e whai au tafo malai. E au sia i tamaiti. Ai o le tā lenis tamaiti te vaaya pe a whai lea e tere se lele e iai. O le a mai te wina. Mo o ai se whirwhiringa. O le langona kupa sa whai o no le nganu ngalo ve vesi e te tupu mai au tafo malai. Wa pisi ai va inga tālonga. E mafua mai le i tua ingo le whaatu ve vesi o mātua i tamaiti tā alo. E le tāronga la kapiliki o te maiti lalo sufa tau sanga, sa tau fia de sa. I li potene whiwesia inga pa tino, ma wha o punga la lafo le mafo whau i pito nuu o hopo inga ro wahia. O kupa le presidente mua la kapia ni usila ma le sui mua fo i All Blacks, sa ia pātu patia le wha inga la kapiliki a tupulanga Waikato, ma la kapia Waikato e whai tio ma i ina ni a mionga leanga e whai e au tafon malai. O le tina ia Joanne Yap, wa ilo tele ia Joe Yap. Wa fono ino se ua te maatai, wa filfili ave mawhaia o ngā whaurulu. O le ula kapitu whaatasi te maatai a le Leona Pericania, ma Ayalani. Mo se ua i malanga ta amilo mai ini usila nei ili lua fe malelu fulfitu. O Yap, o le CS mo se vai temi por sabbatical, ma ilona tofingo le ta iulo o wala mo te maatai ili la kapia Engelani. Mo le taita ia mai o le au file te maatai a Peritania mai alani New Zealand nei, i le tau sanga fōu. O le whirifili o Yap, ua leo se tūlanga le leile mo le whaia onga lau laka pia te maatai a Engelani le sa manu malo le iporo langi. Le whaia onga mua le All Blacks, ma le li New Zealand, John Mitchell. O le a ngai mai le li ona i New Zealand nei, mo se ulua i malanga mua o se au file te maatai, mo ta alonga whaita uri e tolu ma le All Black Ferns, a New Zealand, whaata se maisi ta alonga e whaia. O te facilitero lo tulai mai pere whawhitau le rau laka pia le Moana Pasifika pe o iai se whaole la ve ia mai le te punia. I le whaunga le tamarasanga lo whasala nei. O le whaunga le whasala nei, ia lana tālonga muni muni le tamarasanga le supalaka pia ma le awale Brumbies Australia. I no mai ona tui natu le compania le Teneo Financial Advisory. Mo le whaata apino me tōtino i no mo renga whatia le Pulenga le Pacifica Medical Association o na whaata mo le au no wangau. E sidia ma le lua, tisi ma le whamiliona tala o no fai tala fai le Moana Pasifika, i le minista o tālonga ni sila Mark Mitchell, sa ia whaari ai e lua tisi ma le fitu 5 miliona tala o no fai tala fai le au, e au tongi la fonga ni sila. A sa mua atu whailo le minista o vai fafo wa wasa mane Winston Peters e razunei, i se tala le mo le au laka pi, ma li piti ai, no na whaatonu in no na matanga runga mata upo le vai fafo, ma whaatonu inga tiro i tala sanga. O le ofisa silo le socio tangata alo laka pi, Rob Nicol, sa ia longa le leiti o le New York se pi, ma li tilo e tangata alo, sa le whawaina le Moana Pasifika mo se tulanga manui e au sia,
Ai olo tu maulava ilo lato te tununga isi manuia e o iai. Mai e ta wai e luaki au tu e maramia le ta mawina mona Pasifika ina ia manuia ai. O le mo mia leo se whaalo ngone e ona ina lava e tangata Pasifika, mo tangata Pasifika. Mai ei ni awa no mata ina manuia ai, ina maramia whaata mo e whaapisi nisi. Tala nao ne yaso, ma ua tangata o marifile e mo, ma ia manuia lo waso. Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ye kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bell screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga. Ale mapu maia. Ile o valusulau. Lua tasi. Tala no iai. Paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau. Lua tasi. I love you, Mom. I love you, Dad. Mō tā penanga o whaamoe te tele, whaafisot ta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh i le ōlua limatasi o limaiva lua tolu. Ōlua limatasi o limaiva lua tolu. Tā lofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. ese le malo
male a ingo le au tu leo por poto le nei tai fa ta wina mai le mata por lua se fulu male iva le tusi o fata oto o le tangata wa o ina so o ai fa ma alona ua e fa fu se I ona nuti mo moia o ia ai le ai se fofo a pule a mio tonu o oli ai le nu a pule e a mio leanga o maputinga le nu o tangata o mana o ile poto na te wha atu puina le fia o lonta maa. A o le au mea mawhawhine taritane na te wha umatia o loa. E wha atu mawina le nuu le tupu le wha masinonga. A o tangata o tali mea lofa na te le peti hai le nuu. O tangata o wha ole i le late tua oi na te whorasia le upenga i le mea uiei oia. O iai le mai lei il solinga o le tulafono le tangata mio leanga. A o tangata mio tonu, ua pese ma ori o ia. Ua manatu le tangata mio tonu i le finaunga a leo ua mativa. A o lea mio leanga, o lea mawhau o ia ina i loa. O tangata whata wembo la tau te wha muina lea ai. A o e pupoto la tau te wha le liu e se ina leita. O te ngata poto o finau ma te ngata valea pe ita pe ata e le ai se file mu. O te ngata toto lima wa ino i lātou i le o sa ola nāmio. A o ea meo tonu, lātou te sa ili ia ola o ia. O le vale se sa umamai e ia lona loto. A o te ngata poto e tā fiofi e ia lona loto i tua. O le whaipule e wa i atu on talinga i upepelu. E a meo le hanga ana au nau malava. O le ua mativa mal te ngata whaasa wā la te whataia e. O le ali ina te whaatau wha maala malamai na o la ua mata. O le tupu o le na te whaamsinoina ma le wha maoni ye maatitiva e whaatu mawina lona no whaali I e wha vavau. O le sasa mala awa inga tupu o le poto. A o le tama o tu la fwa ina e tupu o le maa o lona tina. A whātou te leina e a mio leanga, ua whāte leina le sori tu la whono. A o e a mio tonu lātou te loa atu, lo lātou mālaia. Ia e a oa I loa tale I, ona e maua I le se file mu, e tupu ele fia I lo loto. A le aise whaalinga, e whaasala wina ranu. A o leo tau susi le tu la whono, a mu ia o ia. E le mawhai, ona o ino le au nai upu, a wā walangona e ia. Ai le tali atu iai. Wa e lo el tangate o whaatali se iana upu. E whaile wha moe tangate le vale. Ai le iate ia. O leo wha pelepele lana au nai afua mai ina ititi. Mulimuli ane e whai o ia maatali I. O le tangata I tango fie na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lo toa na te whaatele ina so linga o le tula whono. O le wha maua o le tangata e wha maula loina I o ia. A wha maulalo o le loto e maua I le vi inga. O le ua vai lua mea whaatasi marangaoi, wa ino o ia ia te ia lava. E wha alongo o ia le tauto ai le whaani atu. O le whewhi tangata e tupu ele mai lei, a o le whaatuatua I le li e wha mamaluina o ia. E to te le o e sa ili le whaipule, a o lo I le li I le whamasinonga o tangata. O e a mio tonu lātou te ino le tangata anga pio pio, a o e a mio leanga, lātou te ino I le wasao lona ala. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
i moivo tu. Amo. Patalofa la mai momo la whafonga Samoa nei vanga le aso o le tautua rida Samoa le waitono le whaloloa e Veni Pacific i nei le airport Aukilani le la tātou mata i tono whaloloa ke le mole ofu le tono whaloloa la tātou a Mexica mo moa kule mangule i wawako i Tapene Brothers. You know them, Sylvia, look at that. They look beautiful. Anaya tono whaloloa nei vanga o le aso i whaitanga pule oe i whaitanga plane mai lunga tau o tolu sumara iwa e whaitanga e lei limas fulu telo is whaitanga pako lai lunga i o telo vanga ia tātou whasolo mai telo tātou lesi stock folio le veni lau tau nuk mai mora mai mora tātou of basketball 685 pule o le lanu maua umai lesi stock folio longa mai le pulenga o sisila mai il tātou chases here Maru Samoa and also the Moana o le walongo mai staimi o te mau o lumana e le World Cup o la piliki leo le afa pe nara mo tātou chases o le toa Samoa ka pau ia ofule mo le taimi nei ia fa pe na fo i le tonga ma kiwi fo i le walongo mai pulenga o le amaua uma i staimi le tātou whanoroa e veni o le ko inga sizes ese aloa pule oe o le langu o le size e mo uma afa pe ke fa pe lo size lunga ko fa lima po le ongo au ke mo uma le picole le kuma il picole 5XL lima super iva al telena o lo tonu e a lo amo mai ngo li ai o lo telefoni tanto ofu mo le mai ngo tina le la fa so ko ka ko matanga le ta mai so ofu le mo na so ka fa mo ka che mo se sponsor mo na ko foi mai le tau sanga mai ngo te mai tai kere ko inga ofu ese lo ilunga mo o nei le Veni Pacific le Auckland Airport ba ga yo lang se lau pasene au le ai mai ngo te mai tai matina o tau umo lo ilunga ka ko ofu mana mo tama tina ya ma te mai tai fa mo lo su mai nei ta to fa lo Veni Pacific mo mai ta to ofu na o vainga o le ima te mai tai te le si vainga lau te to le o le si piko lai o skafu mo maru lo o ta to pulo mai si vainga oma e te mo oma nei le whanaloa o le Veni Pacific. So mai nei, whai lau whaataunga, tā tōlo mai mō mai atu lui whafo o le olonga mai le pūlenga whaiunga ora online. Ia ala whaiuna ki ripa sa o tu lawa le meolo e la lai so se vainga lau langi mō tātou nei au Kilani. Stay me o le a free o mal ki ripa i tono au Kilani. Ia leilo tara no pe sunga pūlenga mara whainga ruenga a le Veni Pacific. So mai nei, e le lato whaloloa nei a mo mai le malanga mala valele domestic and international. You can see KFC on the other side. Lesi pito e te mo ile Veni Pacific. Whaila whaataunga ia ile Veni Pacific e nei le airport Aukilani. Te tua mo ile Samoa. Talo falava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tilo iai, e ewa e se e pisoloa. Aina e alu atu lea e se ainga. O lo o fai se lotu ai fai e se tau saminga. Wa e mo le manava na o si toia ina. Le lale ua mate lai. Ina, foi mai sau paalinga, a sau filipilinga. E moni e alava Talanoa, Peteleloa, Manatola, Tawalanga, no. It's a fia o ahu, wa e fama walunga, le poto wa e mawa, le ai maso fa au tau, ta ua abea oi ma filio le fai
ina sia ai lava o ai mai safalinga masafilifilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa mai ata o ne mawea o Anu o le mao ua vava o Olo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula male i le po atoa O fiolo tina i lo upa aso pohoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo uingo Masafilifilinga Bemoni e alava ita Pete talanoa Pete leiloa Mana tole tawalanga no Atu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masikeke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu E uatonu ilo fina ngalo Tafa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti Apollo Te vai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Ua over maleonos fulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo o le atua, e hiai ai inga whapitoa. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ainga, o le Enterprise Model Group manukau o lau whale tāwale wha moe moina. O tele tāwale matanga o fie whilwhili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale talawhia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moe moeina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, Bevili mai le 2 o non whawha, 2 o non whawha. Mo le Shine Dental, e iai inga whapitoa.
Mōta penanga o whaamoemoe te tele, whaafisot ta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ia gnufoa lau stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua 5-5 Olua lua 5-5 Sa mauala I vau ma le matua o wha mau sili Se uli wha apea fo I le fuaiali O te pese atu ma wha ai loa au I matangi walau I loa ma po e fitu O le mahota o mali e toa For ile fueli Oh te pese tu ma vai loa we matani wala we loa ma po e fitu ole ma uta mani to Oski Band, Mal Pese o le vi o molie I le tautua moe Radio Samoa I na ua toi lua se furu minuto lo toi tala o le tu la e se furu toi pauna minuto lo toi o le porkalame maru o le tai hao ia mole nei fo ia sprele ma nei va yaso malo fa te tele le tino te dia mai o tautua I tono lo maota fa pena fo I tono fa fainga wenga malo fita I tunga le tino I tu ma favor Whenga iai, long weekend foi kako, sekia, ma nei ia whaafonga mai tono ta vale whaafo leilo sa, ia mauti noe whea wai ma avelu lai sene, a le se lai senge maro lo le leifa mole mole, a whaasua ava no fo le fale o le whea lua il ta vale, langa whaasua ava oe a whainai fuais tangata lai whea I le whaasua ava I lunga wala wha mole mole, ia o vai ngana mo saunga le mo tatou, fa le fiafila sa nei mo le silfila tino mataia sauninga lotu mo le talaina o le celebrations mo le famla tuina lona su fatu sanga o le tuto tasio tato malo I New Zealand nei o le po fo na te tala lo I tato fa yaso ngana Samoa le ua fa autuina e a fo mai maunga manu I le nu
So matango fia tele lale fa mo fo yo le nei tau sanga le ngata talaina o le tu tasi o tato ona su fatu sanga o tu tasi o tato malo ya la fo le talai mal tato va yaso ngana Samoa matatu le pola sa nei ya mal na va yaso ato so o le ata torna mai ala sa ninga lotu il pola sa ya tapena lo le so fu le tele fa fianga ya le fo telo la pe na tala no atu le fengo consula e le pese fa to le tu tasi o tato malo le tapena mai fo iai ia mo le so fu e te mo malapia suani o tato ma o tapo fa Samoa beta drive mangele so mana ile na fa mo foi mo long weekend mo tato ya so uli masaone fa mo foi tato no le ngate ni sera nei fa pena foi ia la to tato no Samoa a foi o le la o mo sa o ato ma fa te sunga ya fa ba sa o la o le te fa ni no mai nei tai o tato tala mai Samoa tunga fa tasi e lo tunga fa o tunga mo la o le faina e alo o mai foi la ia va e ono I think se yo kanga ko le na mai Samoa nei e tai o se ko e fa e mo me va ngana o le wo fa i lo le te fono le komiti o tunga va o le fa na tuino le tuto tasi i le vai o sofou nu melo le afa tu la ngai sai de vai ngo tu unga fa ngai foi Samoa po o foi la au ma le tu unga fa ngai foi spuni le asonga fua le asomo mo uni i le tu unga foi la au le tau sini o umai fautasi ono o le leina mo mua u fa tu la ngai de fautasi mai sa lua manono tai le fia tau le vasala loa tolo tolo o tamauri le leina lo na lua so ane ai le leina lo na tolu le fautasi o le telefoni o le vainu o le sa o le malu o sa moa i le leina lo na fa leina lo na lima o le apia maroon ma le fautasi o le little rina i le leina lo na ono i le tu unga o foe sipuni ua lima sa o le atau sini o ai le ua fatu langa i le leina lo na lima o le ata oto mai ai le sa o le telefoni o le vainu leina lo na fa o le fautasi o le malu o Samoa leina lo na tolu tolo o le tamauli leina lo na lua o le apia maroon ma le leina le nu melatasi o le sa lea o le little rina o fa ilo ai le te fono o le komiti o tunga vaa le fionga le sui komisina o leo e limas furuafe ta la le fa ilo ngatupe le tu unga fautasi e fa o nga ai foe la au ai fas furu lima afe ta la le fa ilo nga mua o le tu unga fautasi alo i foe sipuni so la tonga la na o tato tunga fautasi la no winga la pe falling mai a fa pe te o mo fautasi tu unga mo foi la ia koi pingi for ku unga foi spungi koi mo foi ai o ngala limas fun mal fast food lima o kele a aswa la na tanga mo felice me kai
se vaenga tau o le whamanatuina o le onos fu whātau sanga le tuta tasul tātu malo i Samoa o le ngātou le teito fito Malisi lea wha moe moe whaile vasa fau. Ia ae whapena fo i malta amarasanga kirikiti le wha ngā solo o leo te māua initial reporti na mai atau neile tae au. O neile tae au na wha ngā solo i e quarter finals. I le vaenga o lii o le na pauru quarter final le na mai nei nai wo fo i manai paanga o Tamarvaa. Me whale a punda. O la quarter final nei tai au ma le tani for vau. I le vaenga le oli. A o le au teine. O le te wawe atu semi final ia teine le vaa. Nei le tai au. E le mau me po ele au le lau ke ta alo. Semi final na teine le vaa. Nei le tai au le vaenga o te mai tai. Ia ale lei o le lawa mai ma le mana o ngā supporters fo i alwa aue a le tama o le vaa. Ia mo teine o le vaa. E ka se pese mo lātou whamani e lātou quarter finals. Vai ngori ima semi finals vai ngota mai tai. Okay, aunga tuna patane uso. Malo fa aftaile mai la update tuna ngoi le tamu sanga kirikiti. Ia mo ria tau whainga lawa. Ia kako au umaranga. Besele.
fole mautonu. O manatu le a wha matafi ele tautua le nei fo i tae au. Sa mo le atino pele, wha malo whafte tele lau talo mo lau tāpua inga. Ele nei tae amara nei fo i vai aso a toa. O upulava e masani ai e potoal tau tai a sela natu. Ia ona so atu leo vai malu i poenga whiringaro le atino o lea fo i whaamtalanga ua pa o papa lau whaafong nei tae amara nei vai aso a toa. Ia malu o pe fale lo whiringaro ki usana mangaro i fo i sia leu. Ai fa malo fa te tele lava i lau talo mo lau tāpua inga o le tā malu o le tā ora nā. Ia mo nei fo i tae au, ia mo nei vai aso a toa. Ai manu ia le anu atu le atino e le whaamanatuina o lon tuto tasi. Ile na fo i whai uan waso neima le amtanga o le vai aso fau. Ia mo nei fo i le long weekend, tā tātou tui whiloa i le aso lua le vai aso fau, pe auria le lofa maleanga le leo le tātou matai le langi. Se kau wha o ngā kuia, public holidays ala kongu. Whai singa koma. Nia tele lava le nei aso. Stay safe and stay warm. God bless to whasefo.
foli tapo inga le tunu. Ia. O le talawhara tau o le tupa o le tau sanga nei o tā tia ai tangata New Zealand e ola lava le tangata ia. E le telo tupe whaalu i whatpuipui ma le tele ato o tamaitia whiola ma tiva e bera whaari ai e tuangai. I le fōrwhalai no lan talawhara tau o le tupe rua whai malero fuluono sa la unga ina ai e le tamaitai minister tupe Nicola Willis i le whautauta ma le law na fuafua, prudence and discipline. O le talawhara tau o le tupe e lo yesi fa ma avenga mo tangata kiwi ai o taula i tupe whaalu i vaenga soi fō maloloina ma fausanga te tele. E whai te waso whaari e le pāti e le Labour, o se awa no muni lea mo le National, e whai lo ai e malama li tūlanga whewheo iai mō tangata New Zealand, ma whai i e se fuafuanga. Ma whaari ai le te iulu Chris Hipkins, e lātou tele o whai le tūlanga. Whaari e Hipkins, nei lo le whesosoani tangata New Zealand o whetoi, ai ua whai al whai unga tuisinawe maulo mo toa Christopher Luxon, ma Willis, e a tili wha whainga tātu o langa o tangata e whiolai, tangata New Zealand. Ma ia wharia foi, sa whaasanga tau le malo i whautuanga i le aua nei tipina ngalo ngā le malo ma tau tua e whsosoani e tangata mātua, ma tangata talavou asi i tira tongi o whare mautu tongi. Wala tu whaia foi whai unga ia inga whaatino sa wā mo whale. Leo le awa i le vars furua whio ainga siliatu le asiliatu le leanga o le aiai. Ma whaatupula ia le numero tangata kiwi eno no foi mangala. O le so upu mo tupe le leipa le tamata i whai pule Barbara Edmonds, tai whalia, e fast furua feistanga te rei mōni ngā ruanga telu mai o na vea laksana man pāremia. Ma le fuafuanga le malo i tipina i le valuafe fitchela o ngā ruanga le malo, i le fuafuanga e whaia pe a mai ar whainga palo te anu veman. Whalia Edmonds, o le tipino ne ngā ruanga e le ola o lai ta maainga a e wha ai TTI. O le pātia le Greens, wala to whalia o se talawhara tau o le tupe o le atua i lava tangata New Zealand e ola tangata talawaia, ma se vainga ilu manai, ai po se fuafuanga mo le tunu. Ai o le pātia le Act, le isi pā anga le whainga malo so vatasi o whalia le te iuru David Seymour, o le talawhara tau o le tupe o le a wha amuta ni ade whai tau sanga o tupe so ona wha maa i mau. Mai o le atu e wha fo ia i le lo o le fuafu le lei o tupe le malo. O atingi tanga mua laisa sa whātu muina i ni maa mali potia o se tina e matua i pa sa ia i le whale le pito nua o riwa, le isi tua lala lau papa iau kilani sa a vema mōni mau mata sa wholosia, i le whaasolonga le whaamistonga o le ave whaamalosia ma le whaisio tangata pai vale o le tina i aso lai wang i le asona nafi. O le whaamistonga o lo whaasolo le vasone i le whaamistonga maurunga i au kilani. I le asona nafi sa whailo ai o le whale te tonu i le leo, sa whaalu ai toi aso le tina e fitchful tau sanga, ai le maulon tino mariu ni ngā te whare le Auckland Golf Hapa. Sa whaari ai e lo ia leo, sa malanga mai wang e New Zealand e mai Hainan Island i Saina, mo le sa i leo whaatonu ngā le tapo inga mai ta māloa ia Gaiziao liu, ia au kuson, o le loa whimare le futolu, ma o ia le iso tina e to ono sa anu no fuai i le whale o le aingo liu. Valu masi la mulmuliane, ma ole tino malio wang o afi tanga pepa ila mo la pisi ma tanga lai se lua o no il tino le asilia mar se fulu limo kilo kalamo le mafo ma o fatu mwai o se tangata fa ngote sa tongi lana ofe fa ngote ile va ngor sami sa la vea ila na mataule tanga pepa ila malona manatu o se tino me olo ye tonu a o ye toso ina yuta ma ia mai tawina se ofo stata o Gaiziao liu o lona to lua Lanwe siao mona matua ia ziu yun li ma jingui liu o lo lato tau fai te ena uma ia morianga o le ave wha malosia mane tang tavalina o wang. O le minsta mua le kapeneta o New Zealand Peter Dunn wa ia whaali o ni taimi tiro ai i alauni e tongi a whai pule. O le whai pule le pātia le New Zealand First Andy Foster. E na te mawaina le tos fulu ono afe tā lau tupe o launi li tau sanga, mo le whale o na aingo wha amautua i Wellington. Sa i wha tau wina, i le luas fulu ono tau sanga o wawai. Wa wha se e atu i wairarapa, a e nofo i le lau mua le te me whai ei whono tanga le pārmene. Whali e dan, e te tau i whai pule ona whai mare manga whangawha. O le tamata i ministara matanga ruanga o atina e lau tele Louise Upston, sa whai lo fo le vasonei. E na te mawaina, le lemas fulua fe tala le tau sanga alau ni mo fale. E ui lava lo ngofala vai e lo nga fale sa whakau Wellingkongi. O le fale e le o toi eise mo kese to tongia. Whari e dan,
E dei se faina pa fai te femalanga i le va Wellington i va ste tasi mo sa ilio se fale. E fa mautu ai mo to e fa o na mai. O yese leni. Ai ele fea. I lo fa li liu lo va fare mautu i Wellington e te no fai le va nga tele o lo volanga o se fale mautu tongi ma tapa ai nei aloni. Sa tala noa minister le vai fafo ni usila va vasa mane Winston Peters i lona soa fa ngai ma Iran il por lulu. Le sa ia fa manino ia ile mana o ni usila e fa mutali ali taua. Ile na fa mtanga tsi e lungo la nei tula of kusia ingale exa fa di Peters. O le minister le vai fafo Iran ia Abaz Araji sa io foi no se tala la tamai lona tilo le tala noa ngai va Iran ma Amerika. Fa di Peters o talia fia de whai ngā malo di sila, ili li poti I tue lua lo whai tala noa ngonga, to e mai mo re wha amuteri o le taua. Sa ia longo fo ia RRG, o se whiutana inga mo se fo ma le tau whai usta ia atu o toa tu la fono wha avau malo. E pau oi leo le wala e umi ai o mau se file mu. Le te taua nā fiai ma le sa tonga e le punpuni o fo lau ngā va, e taua latu I le vai tolo Strait of Hormuz. O le tolo ngā te whalo Iran, o lo fela wa ia le tusa male luas fun paseno swa o le rangi leo lo polokaina fita Iran ta longa ma tu e fa ari winga ma nga ya tafo malaita alo e leo fe soso ni ya la to fanau e pero fa ali ai se fa ulungo ta longa mai fa ono ave se ai fo I mai le to ta alo fa ari no vi silo ta longa le tu malo o voi kato merci copa e le ona now I to mai te fili ala o le Chiefs Warriors I Paul Silver Ferns ai e o lava fo iai ai le o le malo ma mionga matanga ma tu e fai au tafo malai e au sia I tamaiti ai o le taleni tamaiti te vaia pe a fai lea e tere se le e iai o le a mai to wina mo o ai se filfilinga o le langono kupa sa fai o no le nganu ngalo ve vesi te tupu mai au tafo malai wa pisi ai va ai ngai talonga e mafu mai le tua ingor fa tu be vesi o ma tu te mai ta alo e le tāronga laka piliki o te maiti lalo sufa tau sanga, sa tau fiere sa. I li poti na whiwesia inga pa tino, ma wha o punga la lafo le mafo whau I pitonu o hopu inga ro wahia. O kupa o le presidente mua le laka pia ni usira ma le sui mua fo I ro blacks, sa ia pātu patia le wha inga le laka piliki a tupulanga Waikato, ma le laka pia Waikato e wha tio ma I ina ni ia mionga leanga, e whai e au tafo malai. O le tina ia Joanne Yap, wa ilo tele ia Joe Yap, wa fono ino se ulua te maatai, wa filifili ave mawhaia o ngā whaurulu, o le ula kapitu whaatasi te maatai a le Leona Perikania, ma Ayalani, mo se ulua I malanga ta amilo mai ini usilane I le lua fe malelu fulfitu. O Yap, o le CS mo se vai temi por sabbatical, ma ilona tofingo o le ta iulo o wala mo te maatai I le lakapia Engalani. Mo le taita ia mai o le au file te mai taia Peritania mai alani New Zealand I le tau sanga fau. O le fili o Yap, wa le o se tūlanga le leile mo le whaia onga lau laka pia te mai taia Engelani le sa manu malo le ipo le rolangi. Le whaia onga mo mua le All Blacks, ma le New Zealand, John Mitchell. O le a ngai mai le liona I New Zealand mo se ulua I malanga mua o se au file te mai taia. Mo ta alonga whaitau e tolu ma le All Black Ferns, a New Zealand, whaate se mai si ta alonga e whaia. O te fisiri tēro lo tūlai mai pere whawhi taula la ula kapia le mona Pasifika pe o iai se whaole la ve ia mai le tupunia. I le whaunga le tamarasanga lo whasala nei. O le whaunga le whasala nei, ia lana tālonga muni muni le tamarasanga le supala kapia ma le awale Brumbies Australia. I no mai ona tui nātu le kampania le Teneo Financial Advisory. Mo le whaata apino me to tino ino mo le ngawhatia le Pulenga le Pacifica Medical Association o na whaata mo ele au ono wangau. E sidi ma le lua, te si ma le family o na tala, o no fai tala fai le mo na Pasifika, I le minister o talonga ni sila Mark Mitchell, ta ia whaari ai e lua te si ma le fitu 5 miliona tala o no fai tala fai le au, e au tongi na fonga ni sila. A sa mo atu whailo le minister o vai fafo wa wasa mane Winston Peters e razunei, I se tala le mo le au laka pi, ma li piti ai, no na whaatonu in no na matanga runga mata upo le vai fafo, ma whaatonu inga tiro I tala sanga. O le ofisa silo le socio tangata alo laka pi, Rob Nicol, sa ia longa le leito le News Talk se pi, ma li tilo e tangata alo, sa le whawaina le mona Pasifika mo se tulanga manui e au sia. Ai olo o tūmau lava, ilo lato te tununga isi manui e o iain. Ma ia ta awai, e lua ki au tue maramia le ta mawina mona Pasifika ina ia manui ai.
O le mo mia leo se falo ngone ona ina lava tangata Pasifika, mo tangata Pasifika. Mai ei ni ava no mata ina manui ai, il mana mia, fa ta mo e fa business. Tala na le yaso, ma o tangata o marifile mo, ma ia manui alo waso.